There's plenty of fish in the sea. There's plenty of trees in the wood. There are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love and adore, is the girl from Samoa. Telefonila aulevao, telemanu velelei ilalagi, teletene apakasi, ai sili ai oela vele, ole la du Samoa, mate mai la tupua, bete no alei. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Hey!
te whape atu i le li i olo o malu o ia molo olo ua tua o te whaatua tua ia te ia. Awa o ia na te lawe ina oe i le mai leia le whaimanu. Ma le whaamai o ti ai. E ufi fo o ia ia te oe i ona apa au. E te suru whai fo i lalo o na apa au. E whai alona whaamaoni mau talipupuni. Ma mea pui nai oe. Le tamamanae wa mātua la usu le Taeao sengi o le Taeao manino o le asa faua e a mai se i muambua. O na mātua sula ina o la walofa wa mātua sapi au whaamurianga re nei Taeao a waile ai lava se tasi mātua te maua ile ola ua nao o lava. A mātua yeile nei Taeao fau mo le mawina la walofa mo la whaamaoni lo mātua ta maa. Mua lava na mātua lu whale ma le loto fie o lo toa pese o vi inga malanga ina lo manu malo. Mātua vi ia te oe ma whaampe atu e pa ia. E pa ia lava oe le tua o au, le tua o Abramo, le tua o Isaako, le tua o Iakopo, le tua o Malo, o le tua ifo o ma iai o mea na e whaia. E le ai lava ma se tu sama oe, o le tua oe ma lia i mana oe me le lei o ma lava, oe le tua ma malu, o le tua ma mana, sili ese ma le matautia. O le tua so i fua ma le vavau e o le whavavau o le tua e la e le vi ingo le malu o le tua oe pulupulu le matango fie. Whaaftai tele lava tamai lau me alofa. O le alofa ua mātua maua nei Taeao. Whaaftai le walofa ua momori fo i matai te mai le fōlau ngana tino. Nei Taeao sengi. E whaapopo nei asa fōdo lātu si fua ma le mātua ne yola. Ia o mātua wau di e fo ili nei astofi ua loa si fulu vani e yaso me. O le mātua fōlau ngā. O le nei tau sanga. O me oma wa e whaia mo i mātou lo mātua tua lau pule lea. Ia, o le mātou malanga o nei aso. Wa mātou tu inati o ao ta māwha mone. Se i tau te mai le mātou fōlaunga wa whai nei. Manu ia whai wale a whengai mana tino. Eile nei aso fōwa e a mai. Ala whangia nei a mātou whanau lo mātua tua. Maru tia lātou le paolo o wa ao. Tu inatu lātou ia o onga nei aso. Whamunia fo i whaiva o whengai pēr ma lim tamai tai whai a onga. Olo onga whamaleo o ina nei a mātou whanau. Mātou te talo mātou pēle atino pēle Samoa. Manu ia te tai o Samoa mana ia mātou tangata omalo mātou te maa. Mātou talo i tele o mea o a fia i tupulanga o Samoa lo mātou tua. Whala au wha saina ma tele o mea le leo le nei o langa. Te maa wha mole ala whangia le atino ia iailo walofa. Ma ia i loa tangata Samoa uma ona wha aloalo ia te oe maifo ia te oe o le tua. E fo uma iai o mena e whaia. Manuia le nea tunu o New Zealand o mātou nofo ma waifa pe nā tunu uma o nei lau langi. Na i o mātou tangata o lo alalam pāpā ao so se tafora nei kelope. Anga le leim whamanuia oe lo mātou tua. Ia, na ia mātou whanau. Whamanuia i nā taulo mātou tua. Whapena fo ili tu i malu mun panga ma tapo inga na ia mātou mātua. Tu a sen sina o Samoa. I malo maota malao so se no whangaro tau sia i nā tau. Maru tia la tau le paolo lo walofa ma le mawhana whana o ao na newa i taima le Malu. Whafo i sia pera lātu sui fua laure le tino. Sidi lava i le anganga. O me oma la whana mātu whaia. Le neia so fau e mailo mātu atua. Mātu whaia lava. Ma le wha maoni. Ia mai a fo i a tuaili vi inga i hante oe. Ia atu maua i pēlo mātu whātau. Whao ngai mātou. Oni mea whainga ruenga mo oe lo mātu atua iso se mea. E te whinangalo mātou te whaia mo oe ile nei aso whaua e a mai. Ta mā, whamunia mai le tautua, a le Radio Samoa nei aso a toa ua mātou ole. Ma mātou wala au nei mea mala mai ala, swafa mana malo i usu kiriso, lo mātou ali mana mātou whaala. Amen e.
Vaya so mai fina finau ole vi ingole tua langina la fa peset ko si fa fa yaonga I Samoa. Le tau mo re Samoa ta tonu ia le Julai ono. In this update, a dwindled kitty leaves little room for anything new in today's budget. The government's trimmed its spending allowance to just $2.1 billion in response to deepening geopolitical volatility and rising inflation. Waikato University economics lecturer Michael Ryan says cost pressures are intensifying, particularly across health, education and energy. He says most of the money will likely go there instead of towards new initiatives. It'll be interesting to see how they factor in these savings from the merging of the ministries and the back office functions, how that's counted and the savings they're sort of expecting. Rotorua's mayor says the town's courthouse has become a sore point and she's delighted it's being replaced. Courts Minister Nicole McKee has announced $100 million in today's budget for a new courthouse and Māori land court. It comes after the prospect of a public-private partnership was abandoned. Tanya Tapsell says the courthouse currently has wait times stretching into years. The building itself was leaking, mouldy, air conditioning not working, so we are really pleased that this has come through and announced just ahead of Budget 2026. The Reserve Bank says Kiwis are facing higher interest rates no matter what happens with the official cash rate. The central bank's keeping the cash rate on hold at 2.25% but signalling a hike in September. Assistant Governor Karen Silk says rising global wholesale rates are gradually pushing up New Zealand's retail interest rates. She says Kiwis will eventually move over to those higher rates. Even based on where the mortgage rates are today, we would expect to see over the next 12 months the average stock rate move from 4.9 up to around 5.3, 5.4. Fears of key food items becoming unavailable in our part of the world. Rabobank's predicting the Strait of Hormuz could remain closed until at least September, and we'll feel the effects first. Strategist Benjamin Picton says if the closure does continue, cost issues could shift to supply concerns, and goods like fertiliser, soft plastics and fuel are first in the firing line. That's news. In sport, New South Wales have delivered the biggest State of Origin League comeback to win the series opener 22-20 in Sydney. Queensland raced to a 20-0 lead after 20 minutes, but fullback Kalen Ponga was sent off for a shoulder charge at 20 points to 6 with 23 minutes left. A fifth wicket partnership of 217 between Russian Ravindra with 121 and Tom Blundell, who remains 140 not out, has anchored New Zealand on the opening day of their maiden cricket test against Ireland at Belfast. The Black Caps have reached 346 for 5 in the 90th over. Women's world number 2, Elena Rybakina, has been ousted from the French Tennis Open's second round in 3 sets by Yulia Starodubsheva. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ai ma o fatu lima la tele mal fa lo alo Samoa na tenu pelel pa ia mal malo lo fa fonga ngara nei Taeao sing malo la versu fu mo wia. Fa malo la tenu ia le folau tantu ye ni vai time le Malu lu le nei tulangi o lo tu wala ma tu no foi. Ja, vi lo fole tu ye pel ma fa fana le lo fol ta ma tai le langi ma tia mo le roina lo tu si fo mo ma tu wala ya ta tu ye ta tu fo longa ni foi tu sanga fa ta lo fa nei tai fo e le pa ia mo malo le tino ta tu ave fa tasi le vi inga lo ta tu ma tai le langi lo na lo fo le nei ta tu o ge fo le nei aso le aso fa ye le tu ya ta tu ori ma ta tu fia yai pa pa tia le ngale le o ta tu pa o si le langi ya le fo mo le malo tu si fo mo ma tu ma losi ya o ta tu si fa fo dua o mana nei Taeao ia tal foi on tu mai tātou maftanga e le aso na nafi ala fo mai le tātou matai tau tai tātou fo launga nei aso tātou fo lau le laulo na lofa tātou ia nei foi a stofi lua se fulu mana vari e aso o meo tātou fo launga le lua fe lua se fulu mana ono se mai la whaafonga le pora klabe mano le Taeao ana Radio Samoa na whianga na mana tātou vai lua so mai sini o tātou Facebook mari YouTube o Radio Samoa se roa tasi patia mana whianga pesta ao telo sio mato ona nei tawai meni tau tuina e se pai le tu la se furu le Taeao nei. Ma lo se fo maria nei Taeao fo, ala mana.
Langi mama I lau sunga la o tawaivi ia lava le li ile nei fo ia so fo tato au lia a tala fo ia Samoa le tunu kele malo dus ko mo ingi for ngi ka fo na ya solo toyo le autumn yes ya le wo ko ma ga ya ko ringi ka ko mo fo ko mo winter Maro non sai le tino le vai tai maru lu ta tu e di mo te le tu lai oro o si mai la bai mo na fa fo ga ore lu tau mo le Lui tau mō le aso. Whaafetai I le atua, I mea ua tātou maua. Thank God for what we have. Filipi mata upu e wha, a olona foi upu e se fulu maletasi. O te le whai atu, ona ole mativa. A wā oa o inau. Ia toa file mo, lo uloto, I mea ua ia Taeao. Whaafetai I le atua, I mea ua tātou maua. Thank God for what we have. E pele tele ia Paulo, le e ka le sia le nei Filipi. E mafua, ona tasi le nei o e ka le sia. E ese le loto fe soasoani. I le tausinga o fai fe au o le tala le lei. A o ngā lue Paulo, I ana malanga wha misionare. O le e ka le sia I Filipi, sana wha tupe ina le tele o fai ngā malanga wha misionare a Paulo. O le aua fale pui pui Paulo I Roma, whaatali lona whaamasinonga. A e afe atu loa le whaife au o e Pafaroti. E mo moli atu. Mea lofa tupe a Filipi. E fe soasoani. I le nofo ai o Paulo. I to tonu o le fale pui pui. O le mafua angalea. Na tusi ai e Paulo la na tusi le nei ile e ka le sia I Filipi. Se I mo moli la na whaafetai. Se I mo moli la na whaamalo. Se I mo moli le loto ua oli oli. Ona ole alofa, maleanga le lei, ole e ka le sia I Filipi. Ma mo moli atuai, manisi o na ia o ngā Paulo. Ina ia loto tele Filipi. I lana tautua ma lana au nanga I le atua. Ina ia tau fi mau pea le e ka le sia I Filipi. I lona whaatua tuanga. I le whaatinonga o tautua ma au nanga. Ma lo la tau wanga le lei. I whai fe au o le tala le lei. Whai mai le tala Paulo. I le e ka le sia I Filipi. Ua o fia tele I to tonu o lo uloto. Ina ua o tou mana tua mai au. Whai mai Paulo. Filipi, whaafetai lo walofa. Whaafetai lo wanga le lei. Le mānei o upua Paulo. Whai mai lana tala. Filipi, ua o I loa ina le mativa. Ua o I loa ina fo I le mauoa. Ua o I loa ina le fia ai. Ua o I loa ina fo I le fia ino.
Ua o i loa ina le taimi e tele ai mea ai. Le taimi e tele ai tupe. Le taimi e le lei ai le olanga. Ua o i loa ina fo. Le taimi o le mativa ma sae sae. Vai mai le awa onga ma naia a Paulo ile e kale sia i Filipi. Filipi. Ia e loto whawhetai. I mea ua e maua. Ia e langona ina le loto whawhetai. I mea ua foa i atu e le atua i ate oe. Pe tele, pe titi. Aua e te mana o tele. Aua e te nau tele i le oha. Aua e te nau tele i le tamao a inga. A ia e langona le loto whawhetai. O a mea ua foa i e le atua i o lima mau a au. Ia e langona le loto whawhetai. Samoa e. To tele tangata i nei aso. Ua ola whaaloloto. To tele a inga i nei aso. Ua ola mana o tele. To tele ta i nei aso. Ua ola whaaloloto. Fai mai lea o onga tā ua Paulo. Ile e kale sia i Filipi. Filipi. Ua ou i loa le mativa. Ua ou i loa le mauoa. Ua ou i loa le maona. Ua ou i loa le fia ai. A o le mea ua ou i loe. O te langona le loto toa file mu. I le taimi o le mativa. I mea ua foa i mai e le atua i atea. Samoa e. I le neifo i aso. Ai a pe a se i o tātou langona i naia. Le loto whaafetai. I le atua. I mea ua o tātou maua. Pe titi ma whaatau wa. Pe le lava. Pe le ato toa. Ia tātou langona ina. Le loto whaafetai i le atua. I mea ua na foa i mai. I o tātou lima. Tātou tatalu. Le atua e. A oa o maia i mātou uma. Ia mātou langona le loto whaafetai. I mea ua e foa i mai. O le loto whaafetai. O se a matanga le leilea. I le loto o le tangata. I le tamao a inga o le ne yola. Tātou ia malau fio ia mātou whiau mga luenga o le ne yaso. E tonu malele iai mea uma. Lo lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atu ai nei. Amen.
Pleasant Peace Chapel. Malapese Fa'afetai. And it was for Fitula Matanele Tulayono. Follow along on the Enterprise Motor Group, Male Christian Savings, or I'm in the Trailer Club in Maru Taeao. At Radio Samoa. Maybe no John Fanga solo follow Tara Musica le Taeao, Musica Fafio, and Fasiva, or Tele Malili, Maru, or Ne Taeao, for myself, for the Hula, to Bangarwega, all in a 4 year stuffy. Father, my so time, Montana, Calame, Areto, Oleola, our late I not fit to the town, Nate, Penamele Sunga, Pastor Lafa, the Copper. All the time to Malu, Taeao, Falanganga, more than 4 years forward time to Leon. Today in history. Tata Bavai Body Meta Topo, that's a loss from Valu or May, a tailor to Sang of Violet, and a feature the town. They both for Poverty folding Albertan, yet Patana feature. Tata Bocalamina, Popo, Lay for Kaya, and a Scoffila, Toast and Bobo Tata Bavai, what are they for Taeao for? Talafaf Tabale lunga tato awala o lo o mana ia le ma fo i le traffic I le tele o vaenga o tato wal tele mai tawatu le o iai fo I se whaalavelave tau Tabale tato I le tato southbound anga I takanini malaluaku o I papukura na pauna le vaenga le ua already lanu sama no winga o le ngā ua feo lolo le traffic le nao lo o iai I le taimi le nei manuia lam tango le nei Taeao siful valu minute o te ai le tulai ono. Pai ngā mata talo taura nei fo he tae fo tama ki makaura o ki lani hundo whanga leo whaasa launga Radio Samoa. I walo I le maru lu I le nei taimi o le Taeao. Ka pong sa fo le ia masinga vaenga o kauloa atu fo nei taimi o le Taeao. Ai fa mai la mai tau le so o la vasolo ina awa oe pua ni se vaenga o au ki lani. Fasolo pa una I wanga mai ni si fo vaenga o ki lani langi le lei fo I ni se taimi. I le awa uli ma le fiafia na nei. E ange maari ma le savini mai sauti sifo I le awa uli. Sifuru varu ma runga dan maru lufa ma wina mo au kilani. I le so I vai lona ma walalo Taeao pe au lia. Fasolo na awa ofo I langi le lei te la vaenga au kilani. Sifuru fitu ma runga dan maru lu au kilani Taeao. Astona. Fasolo na awa o langi le lei. Ka whi lolo mai sifuru iwa. Maru le ea. Ion fasolo toile le asao le asumulu muri leo le nifo I masina. La fasolo na awa o pa utimu te la vaenga au kilani. A matalo iuni le asunga fua. Ia pa utimu te la vaenga au kilani. Pa o foti munga la so lua mara so lolo o le nava yase fori nga mai sa wa yungi ma mai maru lu mar kim ya pa wal mo le audio Taeao o fa mo bongo o mana tu na mai la pa tau le foi Taeao fo fa nga so lo pon tara bokala mo nei Taeao ala fa tara ba ba tulango el tau telo si vai ngonu sila fa pena pon tau Samoa Mari se vaenga ole kelope lua se funu tele tula e ono Golden Ali's wa se mai se te tala fa fianga Radio Samoa vi ingo Samoa nei Taeao fo atunua ga chiu chapa ka Taeao moni e favor nia so malo lava le usu pese ne mo ai e mi talo uanga ya te o vai tafele mu malo samile ila de asumuia mai le masina o atu maunga fa solo e la foi o na polo e vai tu loto ai o la wai mo ulangi pese ma o fala mo I leto sangi o manule Samoa o te alofa te la ia te o e mi lo ananga ia te o Tinanga o malanga ia tinu o papalangi e me ngalo mai Samoa I lana masani e mau pua tolo mafani ko mau ki mapalo sani masina e ina ia utamata uma e fe alofani e alo lofa pua so o se tasi e
le tio amoli mau mai le tassi tu si tala o Samoa o le penina o ne basa Samoa o te alofa te la ia te o e mita do wanganga ia te o Masina Samoa se ki esi sulu maya Sulu ina tau langa o apia Se ki taua no ai tene matama wa fia fia I la lolo sulu manaya O la au uma ua funa Ua ina le manongi mai ai Malu le tonga bao I viki o le penina o le masa lau lau Samoa o te alofa te le ia te o E mita loa nanga ia te o Aua e te ata se I whai la utala Aula tonga o Samoa mauna tangata E maua fua lava o siapo fo I mavala E le popolo nei mole le manava A e fiata fao to solo tau pao E oisa se la mai se numa mau E le tio amoli mau mai le tasiri I waa O Samoa tangata fo lau o le basa Samoa o te alofa te le ia te o E mita loa nganga ia te o E ese ai Samoa I sinu o le lalo langi O le matai o ia e pule to atasi E le so ona pule a vei o isi atinu Ai apo pe a lato wanganu Na o isara e lumayana mua E pai o lato matai ma e tadua O le ala fo I lea e mamalu ai Samoa A waile ai ni whainga wha a solo ato Samoa o te alofa te le ia te o E mita loa nganga ia te o Samoa o te alofa te le ia te o E mita loa nganga ia te o O pese ia ngal mana a whaalongolongo i ai a e toi whawhangu mai ai le matango fio le atino una whana waima ma o lai leo langa ato a o le I malanga mai nei atino umaruru Pai aso tā uole nei le tala wha aso pito Samoa un tātu wanga atu whamanatu le atu do tasi o tātu malo o le wingo le tala vaso nei le o te pena atu ai Ia mor famna tuina le ona su fata usanga le tu te tasi o tatu malo. Ia o waitemi nei e so se Samoa e so se tafora nei ke lope e tumutumu I loto manganga le tāua nei waitemi. O waitemi tatu toe tō mana toe ma tatu toe te pa I le sa ili malo nei o tatu tua o whainangi whono. Yes. Ya wa yo te le lo ya ngal mana mal fa fo mala tino ya wa ya ana le sa ili malo tu a Samoa ia tau sanga ua ma vai
ele fa ona mo tatou sa tonga no tatou ye nei ia wa anga de sa i malo tu a Samoa e pe ka ke fe ola mai ka ko o la pule ia pe ka ngia po o la ku vai lo ngi sila ia ka ko pe o fa ia foi fa nga fa kolone na vai tem ia ai ia o ia mare loto fa tai e matua vivi ia ele loto ele tua ona o le to fa mao na e o tatou matua o ina fano ai sui fuo tupu le tunu ia vai tai ona sa ili malo ia tuto tasi Samoa e mapule ai Samoa lona malo le o tatou ai manu masa ai mali le vai tai mi tatou sa bringo tatou ia ia tau si le lo fo le li ia o le masao le fa mo Samoa ia le ngata tatou tunu i Samoa ia le foi fai fota ko fa na tuino le ona su fa tau sanga nei au kilani so o le sa tara no male fa ko sula le son dafi o le sala le fa le fiafi e il tatou mauta por fa Samoa a mataila sa uninga lotu o lo fa pena tu fa sia ele maftanga sa fantasi fai fe au a kale si se tono au kilani nei ia no lo la so fu ia ka ko fu li lo fa bratule i telo fa fi fianga fo ima sa nga fa to fo ima malo fa lon ngia a wai ona so o toi fo le tu vai tu fo lo fo ia ma o le vai aso fo ile ngana Samoa fa na trina fa a mata tu lava fo i a mata fo ile aso sa ia fa solo toi lava le se ia to le vai aso o le sauninga la le fai le asa ele ngatala o le sauninga a mata ile fa mana tu ile ona su fa tu sanga tu tas a te tala alo ie fo ia malva yaso le ngana Samoa a matara no mana fiona con sula la sona fiona mana ia o fata si uma le fi mo le tuto tasa le tau sang ma le fi mo le pole auto ngana Samoa e a fu mai maunga manui o le nu so tala no la mana fiona con sula na o maunga te tele ia sa tafe mai le manui o Samoa le vai time o tu ale le wala mai tsa ilo la tu sa ili malo ia le o manui ia o tafe mai le manui ma manui ai tato nei sa valinga o tatou ia pa maka o fia so le ia le na ia tatou o pongi fatasi ma tatou ngora fatasi le nga fatai le tu ia o le fo wa le ona su fatou sanga o tatou atino manu ile fa na tuni o tu tatou tatou tu a Samoa ia ko ke le fa fi fia ngala fa ia ko nga fa kasi ia ma telefo yo va ngala te pena ile tu ia o le na o New Zealand o nei le aso le paketi budget day New Zealand nei stami ola o uliona fa fonga le o le tunu o le tulanga le ia na fonga ina le minister tupe fa pena fo ile fonga pa le biamba le malo ia po le alfa tonga o le talo tupe o le ata tu tilo anga ia o fu fanga mau ia fainga malo so se tunu wa e mai le lato talo tupe pot paketi ia ma va e po fe matanga wenga o le fa mani ina ke deng la ko milionga mangala ko pidionga ia fe fo matanga wenga le ole am kwa ile ma se memo ia te lo fa ta mai nai va nga le fo ile si fi la tunu ia po ani va nga ton ta to si fi la tunu ta to lo ele a tata fa te tele il package ni aspa ia wa mai tino lava foi o le mai tawa ti el time nei o le o talia e pe ona e saunoa but o le ai lava foi o nisi lava foi o le ai la to package foi e ile tilo al malo ia e au lava foi le lua tesi maltasi biliona o nisi o le lua tesi male fa biliona inisi la na mtanga luenga o le o mai tawa ti public service lava ia o le lava tickets lava le la to package o iai e te taua o nei le lua te si ma le wha biliona se vaenga e se fe atala no ala le vaenga e whasaoina o lona winga e iai lava foi e makua ke lea la se vaenga o le a wha aititia mai matanga luenga lava foi le public sector la tau e pei o nei iai o le defense o o maita watu le taimile nei o lea iai le tasi te si ma le ono biliona ta la foi mo la tau ia iai mai se foi ia o la tau vaenga o lo tamawhai iai le na foi matanga luenga public housing tenants o le leisile na o vaenga o lo mai tau atu e pei o le a whaisinga kaunga ke le fo i le taimile nei le fofua iai i le paketi pe a fua i le rice lena iai po le si tanga lusu 5% ia a leunga si ikia ngai le tolus 10% o lona winga la o le si tanga na o le ala a iai anti o aperila i tau sanga fo so e fo linga mai la o le a koe whaau popo fo i la ia leisi o vaenga pati o leisi lena fo i o mtanga luenga o lo mai tau atu o le education o leisi na mtanga luenga o le fo i o lo mai tau atu ia le taimile nei
ai mai se lava fo'i tu whaatasi ai ma school lunches fo'i lātou. Leisi le nā o vaenga o loo iai fo'i ia le fuafuanga. Ia le lātou fo'i pakete o wa o le o iai le se lau tau sutasi miliona. Mō le tua o onga. Ia ai mai se le lua se lau se fulu 2 miliona. Mō le vaenga le o school lunches le sa whaanga solo mai ai lava fo'i. O leisi vaenga o lea o loo te ilo ina o le vaenga fo'i le sa onga fuai tamai tili tau sang mō le university. Fees free scheme le sa iai. So o lea fo'i lai mai tau atu. O lea iai e koe ilo foi ona o iai nisi tūlanga tilo nisi foi o minister inisi o vaenga te sauna iai border security o leisi le nā o vaenga le o iai le lako foi boost manga ia o vealusu kasi te sima le lima e sel tā awal au nanga le ta vai awa o i le ke le ina mawhai ai ona tā fia le sol tū la fono foi le awala mai o aisa ia manisi o vaenga ese i tutonu o le atunu Ja, o le atawhate taina o le pakete lena whaamtu mai le malo o le fonga i le pakete stay o la ore le so ja, o isi vaenga le sa te lepo tana noi po kalame gas transition loan scheme o isi vaenga na te lo foi la titilo le malo ia mo le whaarauroina e le pakete le so the Wilding Pines o isi vaenga foi o la titilo iai I think 79 million le titilo fitus riva miliona ia ma te lo isi vaenga ia te lo vaenga mana le la fonga ina e le so le aso pakete ia o le asa whamai le Labour Party e whatul tali i se uman pakete ona whailo le oni la to policies e campaign anga iai mo whainga palota la tau titilo la se ka kova vai ia po ani so vaenga o le la apa te leo tūlanga o le la a vavai ia le Labour foi la tuma le tuangai o le vanga leo fale o si tanga leo wai nei foi le ia rental fale le malo social housing yes ia o te lo vanga na a fuanga le losu di mana tolu su pasene si tanga le la nei ia o te lo se a vanga na na te le na fiai ia low income family o le te le na fa ngai le social housing al malo na paua le vanga le tata no le sta I fale o social housing al malo ia o te lo le na fa lo mai malo te lo la to tilo criteria sem fai ona mawel tanga te fala o malo o le umbi no fol tanga te tono fala o malo o vaenga o mana le la afia swinga le la ia nei ia o vaenga foi na le ne sirfia le le no ia tu langa le ai foi ia fo fanga ai o stai mo le o le so ia ona lo ia le fonga ina mai le malo ia le paketi mo le sis fulo masina no mana official gas rate le pe na fai lo man nafi o lo tu mo 2.25 le si tango ia te lo le saunanga ko vana o le Reserve Bank of New Zealand o le fai o le mesao sa on fai le taimine nei ia ona le foi lo mana so do the right thing o te lo vai ngai sa fai lo ko vana o le Reserve Bank of New Zealand tu ma wai le si tango le o alu le official cash rate per na mai sa lafi ona le tūlanga vai fo le mal taunga e fai le vai o te mau ainga le o ia le taimine nei ia le ngata fo na inflation o mas ko taunga ta fo le tau so fanga so le mana ia le taimine nei o le lava la tu mau le lua te sima lua lima but o le fo o ia le fo ma fo le e te tauna o tu fo ia se tema ia o lo se si tanga o ia so le taimine nei ia o le fai tali le ia lava fo o sia malu o lo ia wa tatu te le mai lo pola le si tanga le a ko si tia toi foi pa o ia se tema tu la fon forward ma le na pasi amatanga le vaso nei ale ma o ile tangata aukilani tangata momoale le wa molia tau pasi tu la fon forward ma lo stalking and harassment o lo te va on na filena tangata momoala le wa momolia e talon pasia mai le tu la fon folian malo le am tanga vas wa tolu suiva tau sanga le matua o le tamale por kamalo po se but o le vainga mai le tu pa le o mo le time le le la sa ni tu la I fam sinonga e tali fo mo lianga le tu langa le e pe ona fa ala wilo mai fo le acting director of prevention ia le susunga fo ia Natasha Allen o le tu langa le o ye o tu ile le fo le fa tananga male malo sianga e la tu te issuing
inga ia warrant ele ngatele na tu la fono ina ia pui e la to ia o ave ma victim o la ko ia kele lo pola fasa mona sunga la o savai o le stalking ia male harassment o al tele le tu langa o tu la mai ai fa la vela matele ma so i fo nisi ia ma afia fo nisi manu anga o no le tu langa le pats o kamala le o le wa ia le tu la fono fo le eng ma ko eng fo le ia al fal pui pe a fa pe ia e ma wa fo ia ma fa ma ni ala so linga tu la fono le vainga le ia o te lo le wa langa e le ia se marsi anga na tu le malo leo e ma fai ona moli estanga tai me le mo le o mulmul tai fo le ni amio a le tapule mana amio matanga kusa e muli altanga ta fo le pa fa pela o a fa pela sil fiesta ngata la pe la after ya te o fo le ini amio nga le ele ia se malo si anga na tu leo ina ia ngaru lea avela complain leo o ngaka lea o ke va kwa ia nga mele manguia le pe e ka muli fo le ma ta fa se me le so stalking and harassment o ba nga na lena ele ela se pa on tu le malo le vai time em fai ona modil tanga le fai le ba nga le ale la talo na pa sil tu la fono o le wa ye male malo si anga leo o ia tanga te vatul complain ala fa ma ni ala sao i fa mo ngai lungo ke fongi mai si me o ala fa ma ni ala sao sen mele le ka mun ko ka le ya o ma mani winga le matang winga matanga ya o la we malo si anga leo den fa la to modi ai ia ma fa sa at least di ma ka sanga ia pe fa mo ni o mai ba ia wa ia va fo tulang fo ia le tau fa matau o le ko anga i text ku ia te o tai uma le aso fa lave ia te o le ai nga luenga luaku mal kau fa makau ia le nga pe te va ia fo se me o la e lafi solo nei ko va nga umalana ia awani o taso fa ta mala ia mau ki ngoa lava fo ia li poti lo le tai mi alena ia te lo le tulanga mane ia na wa o te mala li poti le o la wel malo si anga le talu on pa si tu la fo le malo ia e fa ia lanto wa so enga a fa ma ni lo ia long winga wa pe ko va ko nga fi len tu la tanga tele tu la e le fam sinong ia a fa pe fa ma ni la ia nga ma di la a ku ri lo fa sala nga e di ma ko sanga fa pui ma nei na ia le tu la so le kala ngo fo nge yo hybrid fa pe ka nga ka vale o ka ma ia ri so le au ki kilo ko nga fi nga fe ro le va fo le wo wow fo i va ala ko fe o i ferries wo hybrid fo ka mani ia sole ma ia fo i sole ia o le si va o i Waitemata ia o le si va o lai fanga solo tu sai lua tato va ia wa tu la i le wa ia le taimile nei luas full miliona le na te songi mala va fo il Auckland Council and NZTA ia e mafai e una fa tonga ka ko va ala ia o ka le manga ia sole ia te ia se tu langa le lei tasi mo tato i o kilani ia o le sila le o fa wau pe ona nga luenga i mai fanga nui le taimile nei pato le mai tau ia te le lava fo inisi wa fa alio la tau fina ngalo fo ilele ile ese nga fo ia mai te lava wa faisi lo le soifu ngai va ia lo fo kai mingi wo lo maku mo ko i inga ile va o kilani ia wa kaun ka fo ia le pe le vai tau le nei le pensingi o swao o kiso ia ai pe la wa kau manga o le fo ila o le ka ko hybrid le lo ia e moni lava o le fa nga ina fo ile le kise ai ai fo malona afi fo ile mfa na fa nga le kiso lo na winga la afa pe ke wa pel pa wa lunga o nga samila ai le ai le popole also plan P ale manga ia o le afa ki fo le pollution o le samila to ia pe ati lo fo i le saunga le mol si o manga ia ke ia ai se fa kali fo wa ka fo nga o tavai ka nga fa kai kamale e ka wa ka wa mona me fa fe la no tanto ma futelo on Facebook ma YouTube pro Samoa nei taia malo lava fa tai o lo titi lo atu e il tangata le pa angal tapo kalam o le fa fe lo mai o se vai so kopia ko la ki lo pen fa ngo mo anga noa i se vai o lo te ba le fa tala fo mai ni se pa angal tapo kalam nei fo taia fo ngale au so fo ki ka ko su akule na fa kala fo mai o anga noa mai Samoa ia lo fatu ile nei taia fo Faftel fatas mai ele tato por kalam yes sunga tasi leo la my good morning from Anganoa Savai Samoa Malu nei sunga ruenga cheers mawia tasi faftel fatas mai afionga sao
Whanana, ala whātua nei tai au fau, whātua whātua si mai, marasunga i ato la whāsi o moti lai whāwhanga mai oi Melbourne oka. Ko ala papo kere vai ngari asore a. Jos fuluiva, e le fitu, a mai whawhianga mani whaiva o nisio whaasalong whaabesine, si mara tātua ni poti mai runga la wala, ana tui nā tuaine o le tātua. Malu o le tai au whananga, a reto le ola, mai a pasta la whāna kopa. Kia ora, good morning. Radio Samoa. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Au kilani saute. Sa ilise Samoa oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale taawale wha moe moe. I tele taawale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe. Mo se taawale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga tawhailangi enterprisecast.co.nz. Pe wala au mai i le oval selau 5 Enterprise Model Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau taawale. Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafisot ta i le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, gnufoa, lau, stage maisi, viri mai loa sa Taj Singh i le olua lua, 5 tolu. Olua lua, 5 tolu. Radio Samoa.
Tasilima iwa tolu amo. Lo tu maule feo lolo a tātou traffic ave ta avale le taimi le nei mai tau atu ele o iei fo i se whaalave lave tau ta avale le nei taimi ia tau tua nā tau si ai pēr le nā saunga le mu ia ma ia halu pēr le sau whaatulanga ina tue sul minute o na tā lea o le tulai fitu. Tā lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa il tātou atunuu, mai tātou polkalame le anreto le ola, ile nei fo yaso, ia ile alofa ma le anga le lei o le tātou matai sili ono ile langi. O le upu mo oe mai le whata o te lua sifuru lua whaupe ono, o le whai tau masani lava i whanau, whapea. A oa o ia le tama e tusa malona ala, a o ina toi ina lava o ia e le tea ese ai. A le upu mo oe le aso le nei matua e whapea, ta pena lau whanau mo le lumanai. Prepare your children for the future. E talitonu e le ai se matua e le manao e manuia le lumanai o lana whanau. Te le foi nei matua o matua sacrifice I mea la tu te whaia ia mo le lumanai o nei la tu whanau le teimire nei. Nisi matua ua ave la tu whanau ia onga inisi o onga fo ia tau matai kau mawhai lava e ave ia la tu whanau le mawhau ia maua se lumanai manuia. O nisi fo I matua ua whatau la tu whanua ia pia kau mawhau ia whau ai whale ia ina mawhau fo mamau foi ina ia ola ela na whanau manuia mai ei meno no fwai o tapenanga fo ilea mo le lumanai o le whanau peita ia ile ese senga mea tāua nei e lua. O le se senga o le tap o lo tape na ina o lo watali ipo lo wafine o lona lumana ngo me ke faia mo ia manguia lona lumana ya ma le tape nanga fo ilea o lo tape na ina o lona mafau fau ina ia mafai e ia on a face pefeta ia e malu itau o le lumana ngai kawisi ngai se senga o mene e lua awa e mafai na e tape na ina le lumana i o lo watali e ala ile avese a onga taumata ia poko ia mausa na ngaluenga lelei fauso nga fale fa tau se fangua me umavele ke sound uni mo lo na lumana e mafai na poto lo watali e mafai nga mawala na ngaluenga lelei ma na ia lo na fale ai ele fausia ina lo na olanga faale nganga ke lo ile lumanai pole ale manga yo me o ye lo tali ai le palengi ele ai so na olanga faale nganga masona tu langa matau ile tu o menga build up ola kiki kam kiki ye lo na ava ile tu faalo alo ile tu ke lo e ola ingalu lua ele paleni lo na lumanai e collapse pe a faina lo na lumanai se time awa faila o le soifua matau ka me kikea o aku o le titi ile tua o inga e fausia ai longa ma fau I lona va ma meo le olanga le nei lona va ma le sitangata longa va ma lona to lua a fai e song ko lua a wa fausia lona olanga fa le ngang e fe so song I wa foi la o le unga li foi pe ma ko lo kali po lo fingele so longa le ke le me kupwa fa fitau a e fausia lona olanga fa le ngang e makua o ia po a lu itau le olanga kupu le va o ia malona to lua ai o se kilo no olanga fa le nganga e mafai le mafutanga le ka mekiki ma le tuanga e fausia o le titi matupu o ia pe o le kala le fa mai o le tama tu se malonala wa o le tama ilonala fa le nganga ilona ava ma matau le tua o nga palengi le o me uma e se kilo no tu le tino ko seki lo nai tu fa le nganga ke lo afa pe ele lei le va lo tali po lo fine male tua mafutanga le o ngale lei le o lo na va maisi mafutanga uma va maisi tangata va maona ma oe o matua ma le va malona to lua
i le lumana. So le upu mo o i le aso le nei. Ta pena lau whaanau mo le lumana. E lenga o le fausia o mea le leimo ia, a le mea siri le tāua, o le tapenanga wha le nganga o lau whaanau, a wai tele lu tau leo langa o lo oanga i mai. Le tua, tapenaina mātou whaanau e ala i le awa o ina i lātou ia maua se mafutanga wawala lata maoe, sa unia ai o lātou mafau manganga, mo lu tau le soifuanga o lo oanga i mai. Whaafitai Yesu, Amen. pese mai la pese le Hallelujah Worship Team in order 5 minutos lo talo le tu la efitu.
O le asa lua se fulumalu o mea o ane mena tupure nei yaso I tau sanga o mawai. So sanga te siva whāwalu I le sona whatu a whaatula I nā I le Israeli Air Force ina ua a matalena o le taua sa whaingoa ina Arab Israeli War. Tau sanga te siva lima lua na whatu a mawa I nai, whaamtu I nai, le ai ata tau I tina uma mawhawhine e mawhai ai ona pālota I te tonu le atunu o Greece. Tau sanga te siva ono whaatu ina le whaalapa putonga le olo ta ua pe o mai taimile nei PLO, Palestinian Liberation Organization, I le tui sa sae o Jerusalema le olo whaingoa ina lava I le taimile nei Palestine National Congress. Nisi nau wa ingai mena tupule nei aso I tau sanga wa mawai. Radio Samoa. Taslima Amo. Hey, where you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bell screening test. Have you done yours? No, this Nena is too young. Not anymore, Nena. The age has just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. Tātou te mana na o malawa ia sa o le awalai whaatino ai le toi whaonga ai nau ni la pisi toi whaonga. Mana tua, o tanga pepa I ila, ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia I ina I le la pisi toi whaonga ina. Whaatino le toi whaonga ai nau la pisi. Toi whaonga I le awala sao. O le nā ua iau 5. Tanga I ana I le Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Turuki, Altogether Auckland. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. Mom, Dad, I see e te lua pisa so oi. E whē e alu so oi ai, Mom. E whaalu ai tātou tupe. O te le lava. Le lua misa so oi a uluma o masini poka. Ua mafu ai le vevesi o au lua. Ai whaafafunga fo'i. Wala aule au nanga. Ale mapu maia. Ile o valusulau. Lua tasi, lua lua. Tala no iai. Paaso le mu iai. E mawai lo o lua fia. O valusulau. Lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. Hey!
In this update, a budget expected to focus on bread and butter issues with the government promising fiscal responsibility. It's been released at 2 p.m, laying out the extent of government cost savings and reinvestment in priority areas. Infrastructure Minister Chris Bishop says he's proud of what they've spent so far on schools, hospitals, roads, rail and defence. Prime Minister Chris Luxon says this marks the third year in a row of having a good savings program. We want every taxpayer dollar to be counting properly and appropriately used. As no surprise, we've got savings in the back office. We've redeployed that to the frontline services that Kiwis care about. Meanwhile, the Greens say they're not expecting much from the budget based on the cuts that the government's made in the past 2 years. Co-leader Chloe Swarbrick believes the government's intentions are clear. They will happily make regular hard-working New Zealanders pay for this cost of greed crisis, where they siphon more and more of our collective wealth up to those at the top. The Reserve Bank expects interest rates to keep rising even while the official cash rate remains on hold. The central bank's keeping the cash rate unchanged at 2.25%, but signalling a hike is on the way, probably in September. Assistant Governor Karen Silk says many Kiwis have already moved on to higher interest rates and many more will do so over the next year. She says rising global wholesale rates are gradually pushing up retail interest rates here. Markets are looking ahead and looking at future inflationary pressures and have therefore priced that in already. Donald Trump insists he's not worried about the political impacts from the Iran war ahead of the US midterm elections. According to Iranian state television, the peace deal being negotiated would lift the US blockade of ports in return for reopening the Strait of Hormuz. President Trump says Iran wants a deal because it doesn't have a choice. They thought they were going to outweight me. We'll outweight him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. People understand it. They know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us. That's news. In sport, a French Tennis Open second round shock. Craig Gabriel reports. Second seeded Australian Open champion Elena Rybakina was sent packing in the second round. Ukrainian Yulia Stadovtseva scored the huge upset, 3-6, 6-1, 7-6. The Ukrainian had a break in the final set, but Rybakina had the pressure on. She leveled the set, and the feeling was that Stadovtseva would fold, but she regrouped to win the tiebreak. The Blues have sparked the biggest comeback win in State of Origin League history, from 20-0 down to beat the Maroons 22-20 in Sydney. And New Zealand have reached 361 for 5 on the opening day of their maiden cricket test against Ireland at Belfast. Russian Ravindra and Tom Blundell making centuries. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitua so le vai aso. Na e lolo lava lunga le tātou awala av ta'avale na o nai nisi o vaenga o le mai tau watu o whaisi te le vave fo'i. Lincoln Road on westbound and eastbound lane solo o mai tau watu whaisi pisi. Mai se leanga I mailina Henderson and Massey le taimi le nei. Ia maleanga I ane lunga o tātou off-ramps na anga ia tulunga State Highway Sumaleono. The concourse in Henderson whapia na fo'i lo o mai tau watu whaisi pisi. Ia inga I kako kiunga a mata mai na Lincoln Road. Aluanga I lola ia il tātou interchange na le State Highway Sumaleono. Western Springs solo mai ta watu foi on eastbound if I see busy mai selanga yatu ile taulanga ile time ile nei ia malanga yana na Point Chevalier and Waterview connections. State Highway 1 on the northern motorway lo mai ta watu Sunny Nook on the southbound no lo fai busy mai time ile nei mai selanga yana na ile CBD ile nei foi time ole Taeao Takapuna ia lo mai ta watu ile anga yatu foi ile na Lake Road connections fai slow lava ile time ile nei au niso vaenga o tato awala anga I mai saute male o ngā tonu o tātou taulanga o nā lava o lo o tūmau I le whiololo. Leis wha lava tau ta awale tau tuana, tūmau le saunga le mu, 5 minute te aili tu lai fitu. Tā lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Malola var se formaria la tino nei taimi ole Taeao. Ia ole a tātou ba mai I le whamamonga la tamai o le talo le tau. Tātua mata mai Samoa nei taimi o le Taeao. Loa furu o le mawhana whana I Samoa. Le vanga o le Taeao o te ale Malu. O le taimi nā wale kasi le kula le wawe Samoa nei lo tātou ni Nusila. Wawai ato le awa mai. Ia ailangi le leifo inisi o vanga o Samoa nei taimi o le Taeao. Winga whamawina le tau I Samoa. O le a whasolo ina awa. Ia malangi le leifo inisi o taimi I le nei aso a toa.
Paina o le luas fulu iwa le tolu se fulu e le maurunga le vevela le e Samoa le so lo se marfa e lona mawalalo taro tala mai Samoa pe tala valu e le Taeao nei o le fata fiti fo tala mai Samoa nei vai aso ya la vano fo e fata la fata le tara pokalame ma malo le tino lo tara ma futa no Facebook ma YouTube ar Samoa ya bale fa fonga fo le tanto FM 106.1 Samoa ma lo lava ia le soi formaria e le dei taimi o le Taeao se mai talo le tau news nei tato mata mai motu i sauti va vai atu maruru telele tau i Alexandra Balu marunga le maruru le soi fa sona awa lang de fo il tau ni so taimi blenum fa sona lang de daily tau se fu ono marunga le maruru le yaso i le tele vai ng grey mouth fa sona awa lang de daily tau fu fa marunga le maruru in Chicago se fu lo marunga le maruru ma tele na awa pa ultimo ni so taimi o le soe marosi la titial savili mai sifo ni so taimi kai koro fa sona na awa pa una wanga ni so taimi sport fa marunga le marulu Nelson lang de leli tau awa ni so taimi sport fitu marunga le marulu o maru fa sona na awa lang de leli tau sport toro marunga le marulu le so lang de leli tau Queenstown sport tasi marunga le marulu le so sport lo marunga le marulu timaru awa lang de leli tau se fulu marunga le marulu Wanaka fa sona lang de leli tau mo tau awa una wanga ni so taimi lang le fo le town Westport sfulli mal marunga le marulu fa mawina mo nei fo ya stoffi Dunedin o la fa solo in lang le town mo to le sauce fu tolu marunga le marulu ma ayo Christchurch ma lo se fo maria e le Taeao awa pu o le tau e ni so taimi lang le fo ni so taimi le sauce fu lo marunga na marulu fa mawina mo Christchurch e le nei aso Tado wa vai le tau le motu matu le pi tola wa nunga le motu matu kai taia se funu valu morunga le maru le so fa sona na awa pu awa fo le tau lang le tau e le so fa talo fo le maru le tino so se vai ngona le mua Wellington tado ba futa nei fo Taeao fo fa solo ina awa pa ona wanga lang le tau e le fa sona tu le awa ma le fia na nei funu mal morunga le maru fa mawina Bo Wellington le so fanga rei fa sona na awa pu awa lang le funu valu morunga le maru le yaso funu valu morunga le maru tauranga awa pa utimo li so taimi lang le awa uli ma le fia na nei funu morunga le maru tau po fa solo ina awa lang le fo tau ile ne yaso funu morunga le maru roto rua fa sona na awa pa una wanga nei le Taeao lang le awa uli ma le fia na nei televanga Palmerston North fa solo po ina awa pa utimo As for fitu marunga na maruru fa mawina mo nei fo yaso lang le tau i nei pia e pa una wanga fa so natu na woli ma le fia na nei fo varu marunga na maruru nei fo yaso fo ono marunga na maruru i Masterton fa so na awa lang le tau ya mo le so fo fitu marunga na maruru le ven awa pa jimu lang le fo e ni so time o le so e le baba atu Hastings so lang le tau awa ni so time na woli fo varu marunga na maruru Spul varu marunga le maru lui Gisborne lang le tau le so kiri ro Hamilton po all Taeao fa solo twai ina lang le e ni so time is full one marunga le maru lu mo kiri ro le so Tama ke makau rawa ke lani no fanga fa sala ngor radio sa mo se fulo le maru lu ne banga le Taeao le la pong sa mai fa fo le mala ma so le coffee feiri tu ba wi ngol tau le so awa lang le le time pa wa nai wanga ma mai ni so vai au kilani le so fu varu morunga maru lu fa mawina mo ta tau au kilani le yaso Taeao pe au dia la fa so na awa lang de le tau tele vai au kilani maru lu le titi Taeao fu fitu lona mawulunga fa so atu ina awa lang de le sto nais fu riva maru le e au kilani aso mulmuli al masina ne o mele sa fa so na awa pa utimu amata uni ila so fu pe au lia pa ultimo tela vaenga au kilani fe lolo mai la so lua mala pa ultimo na so lulu o titilo atu temperature so lo mai ele avai tau ole amata uni ia pe au ia kuranga vai so ola manga ia so fulu viva lo se fulu la so lua so fulu viva la so lua sole ama ka ukia le mele e ka ko ori ka sia ia ungi so nga maru lu kini afa mama banala mai tau o tuina mai ele ne foi taimi ole Taeao sfutasi no tele tu la fitu ya kako kapenga ska ko ki manga yo ngi foi as tofi se amanga ia foi le ki or kai au solo ngare le foi la sola to yes mai se la to pi ole na to fa go ale kau kere kau anga po ale on kere foi
Ya, silinga le kau nga kawan le faya ingol maroon. Manu malu lea. Anu. Ole, okele maka okele maka kalong. I will okay lo fa no long ngir kaya. Oh yeah, boy. Close game. Yes. Am te baba ya. Or kai mi nga kudi ai ko ris kamor mako. Or kai mi nga nga po. Ise lo ful fakamana. Sem ko fa kamala kirir kamar fut pekire se ai. Sem ko. Au fa no long oil tal ko ambanga yor kalong so de. Finga. Finga talonga mana ya. Ya al manga ya foi al finga wo yo au kapua foi la ko. Kawa awang ai misal ko inga malom ko e fale. Esa ole. Sorry. Ko fa ka mala wa vesale maroon seri la ko malo li. Ko ki fa no longa ko fo ninga benga nga ke de la ko di dai de. Fa solo last 20 minutes ro kalo. E fast for mingo que kalong. Ya, mana ya? Mesti dengan kau marul apa mo. So lewa mai al tarong mo wa toru tarong ka ko pa ka sie ko fo mai kamba ka long le tarong lo lua ole ai lu ngala lo al cha to bona pacifica ole ai se afam talang ole e mo ya wala ole na mawa ile tata ole New Zealand first ya ole min staff for the for New Zealand ile good news mo mo ngapa wala me ole kupungi ole le fanga fala ke lo sau no po ole ar good news ngapa ole ka ole mai fakar kat fakar ka ye kai ya ka sia ia fala tali ale le Yo wa le la fo lo tawi lo fo ti tono al palmene po la le tula ngole ya ile loan fo la le sa a fa ya mole fa wa wina ole a fo ya lua tesima le fitu sul 5 miliona le tupele o lo tilo ya ai man tola a fa pe liquidate po se pisingisi la fo liquidate lo no winga e write off at all loan la ya mai mo kingwala e le ko yengi entitlements o ya la ko assets ole ave la fo but it's tilo fo la ya el time nei e o lava foi assets o ya le all time nei ele mfai na ngaftia le lua tesima le fitu sul 5 miliona so o le lai tilo po le al filfilinga al malo o le ai o pe o fa alinga le na ale taita ele New Zealand first ye pe o le nga fanya atonu e mana e foi lo na yemanatu o no e ali mai ai o lai o mafai na taltala noa fa ali lo na ye foi manatu ile luma nai o tangata ia mata alo o le au ya mai sera foi o la kapil Kalato, but hopefully esa ole na foi maule o fa la wiloina mai ia matalo sia ia se pule nga fo pe a fa pe ole a ko e tu la mai le mon pasi ia sa ia tatu taro sia ia fa pe ale fa mai va semana Winston Peters very good news mona ia se o mai fa mkalang hau idi yong good news I don't find more good news. I've seen the good na good. I may fuck at kari isi kain. Kafe kari sia. Dia fa long wa. Ai sa ole. Te silfia ngal man le melen tu pumai alo yo Samoa to le. Fa melen tu pumai o Vietnam. Ole makua e makau ki ar mele ye nei. Wa te loi te lef sili le o talina le temine nei. Ele tilo foi le ai. Ole fasili o isi fasili te lo le fasili ngal time nei sa fa PI on fa ia fake passport ia na le on o tuol na va o e fieni tu pen of fa tama e o fa tino le fa on alima ya o te opsi o mana le o te dia te mini nei foi le walanga o le na mau mai taro tala mai Samoa na o lai fai su enga le Samoa ya po ai tonu le o le na o le tu o yeme walanga me madino ai la o titilo e ia ila to na organizing ale ya tamai o ya al silina na ele lope fien tu pen of itama e o fai fa fa tu fa ya ai en o ditilo na po ma ai em ko ki asot
O le pe fōringa mai o lea fo'i o lea so se fulfa. O lea so se fulfa o le masino me. Na taunu o i tonu o Vietnam. Whaonga ina o fake passports. Ia ai whaataunu ula le whaamlawe lea so lusu wha a lusu tasi o le masino me. O le noinga fōringa mai ngai o asoia nei tonu o Vietnam. Le noinga e nisi fo'i sa i tonu i wa o tasina tangata o iewe e masana mia temi nei. O e na whaamautu i eitama. O malatou na a verfan a la au malo si tama. Ia ma whaataunu o ima masu e ina tangata o le na o sue. Pauan me whanonoi tele loto le a fio alo le tunu. Se vai e atu alo Samoa, aku Samoa o wha le oti. Le si alo Samoa lai o i Vietnam. Mena mo toa e mo loto pe ati tilo ia vanga ia so o tulanga na ia wa le ki kira ko fa momonga na maua por se fulu le po for the Engel CF restaurant downtown Ho Chi Minh City o na len fa tu poile fa labe o na simena o maua na uma fa tu fa labe kan fa so la SMA ma Vietnam e maua mai o within 72 hours ai maua mai o to o Cambodia o tangata la ia le masala mia te mine o lena fisoswani itama ele ngata ina fisoswani su inga o lena fa tu na fa o ile fa ngani ia wa fa ngala ma lo si umai ale sui fua o le sunga le Malu Lorenzo Tovia il te mine na lo su ni matausanga ai fa manu alia a tu nga le sin la tu lo sa uni sem lo su fitausanga il menen ko por fa la mo le ko fa lave so sola ese ia tama ia to lua va lo su fitu ia mata fi Steve bo ta fi Steven lo su to kon fa so sola ese mai melen fa tu poi fa ai mo mai le a Vietnam within 72 hours so sola ese la kon fa so po ir kwa o yo Vietnam ma Cambodia so de sila va ngale tau li ta bla ye su ngale le Vietnam o ai la to ia sa so swani tama e fa tu por fa lave ma ia wa te lofso ta inga o mane ia fa pe ke lopo felenga ma po Australia po felenga ma ka nga organize ma yelo va nga fodel ia te lofso ta inga ma ia e fo nga kala o Vietnam la so ka ima mai ka ma ia wa ku o mele ka nga fai o ka mele ka nga fai o mele ka nga yai ia va nga mana le o sa di ni te ia Wa fai asi ngai mai fo ile ia man tuan ta tal no fo ile mau fo wa be ia ole ka ki fanga fo ngale ile mata tu ia fo ba ia e falling mai part of an organized crime fo o mai mau ki ngo lava la o la o lo ia la to ia o la to fo ile fa ta no ina ia ma fai mai fo fanga o mama plan ia ai talo fai o na wa fo ile o to sina ia ma mali die fo ia nei ia lo la tunu o la te fa ta no ina le nei tulanga ia a tonu le akele se a fainga la ua fainga yo la ua ainga ile nei fo i tu ua nei tulanga wa tula i mai ele o se tulanga la ititi fo so far I whamomonga na maua le porkalame ele tulanga legal situation ina o tupu whamlave Vietnam has charged them with murder under Article 123 o le Penal Code tonu leo fo i o Vietnam ona no winga o fasalanga I la lo wanga le Article 123 Penal Code Vietnam Louis Futo sanga fat pui o even o le fasala do ti wala ngala fasalanga le tia Vietnam elo mo tino po fio wanga yele ono afia wai fuanga isu nga no lo fai ia fta ma wa le fta ma wal tulanga ye le a tulanga na o fasalanga ye tono le tino o Vietnam eso se fa lave pe meio fashiota tama ia o tulanga na ia ole telo taimi fa mana tula tino ia te talo mo le tino lango tele na fai no o alo o le tino mene yo ia wa o tu uma nei me e le o masalo mi alfa ngai no o falau fa sai ia o tulanga na e male a fia fo o alo Samoa
o le makua I ofo lo mafofau e baku wa tamaia fa titulati fa mo nga fainga luenga se tasi o rental company Samoa o langa luenga na sa o lai nei o la wa ainga e ai o na saren wa facilitelen la pe por mepe fisku pe o fai kamai e fai no e fai le so ele ala mase senga ole me volen tata no ai por vas volen tata nei ile melena fanaisi tamatonga le ngai akako nang kakala ngom fam kala ki fanga sa ka mai o Amerika ka ngo I au kelangi ar Wellington sa Wellington ai al motel I somewhere around Central Auckland felo e mai si wala o pe o soka inga ia e sa mai o ale tanga te nei ola e la ko ke soka yo la ko lenga ave il fanga le la malo si lena le onda le fana ina si tamatonga le ko nga be fa penale tupu nei ya o na yata ti fanga na lo to pol me monia ke le fa le tonu male fa ino o alo Samoa tu lang fa pe ya ka ko va ya ti pe wa e ole fanga solo na su nga le Samoa ya male tu lang o ye po fe o ye po ye ngiso o ye me o ya sala to for ina nei me o a fi nga ye alo Samoa te le ale possibility for le pe for ya langa wenga rental cars you want to ta vale fa nga tulisi o ta vale fa nga so se tas for le mo vai tai mi pupu ya e te le la le vano em fa ina mo tino ya ta wana masalo mia ni so tanga fa pena ya so na vanga na o Taeao ya vai faska ko ki manga se kakaro ile li ima mai file mo le tu mo tato uma ya ma faska ko ki manga yo ngai kaia nga o mai fo le so ko fila ko ole happy ale kalio la stofi de ko wala los futuro tele tele fitu ma lo se fo mo dia good morning Suiti somali pe se poi awe la taru pe awe tangi awe oro ulo tolea tawina fa pele minoi ye minoi ale minoi mayala upele te aruina uta imato o tuolo u ofisa esu e ai so fa amanu malela so ia e te alu fa ala awe la taru pelupe awe tangi awe o ulo tolea tawina fa pele minoi ye minoi ye minoi ande minoi mayala upele awele pulole ela mole ala mola mua peio selole avane ai lo fa imale ipukofe awe ore ulu sele mole awe la taru pelupe awe tangi awe tawina fa pele minoi ye minoi ye minoi ale minoi mayala upele minoi ane minoi mayala upele lupe awe tangi awe ulo tolea towina fa pele minoi ye minoi ye minoi ane minoi mayala upele
Lava, I'm Annie Pulitiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A very successful man said, "Success is mostly failing." What we don't know about the world's most successful people is how many times they failed before they finally succeeded. You see, successful people just keep learning from their failures until they finally do succeed. As a famous entertainer put it, if you want the rainbow, you've got to put up with the rain. This is the true story of a man who, when he was 22 years old, failed at business. The next year, he tried for public office in government and lost. So he tried again at business, but failed at that again. Then at age 25, he tried for government office again, and this time he won. But the following year, his fiancée died, and at age 27, he had a nervous breakdown. In the next 7 years, he tried for government office 3 more times and lost all 3 times. Then 3 years later, at age 37, he tried again for government office and finally won. But only 2 years after that, he lost it again. In the next 10 years, he tried 2 more times for the United States Senate and lost both times. Then he tried for vice president and lost that too. Finally, 2 years later, at age 51, this man was elected president of the United States. And today, he's considered by many to be the greatest president in America's history. That is the true life story of Abraham Lincoln. You see, failing should actually make us better, not bitter, since it helps us learn something that doesn't work. So the next time you try, you're that much smarter. But when you do fail and make mistakes, you need the inner strength and courage to keep going, so your life's disappointments and difficulties don't make you quit and stop short of your potential and all that you can do in life. You see, Jesus is the one who can help you use your failures and disappointments to make you much stronger and wiser, so you'll reach the real success He's designed you to enjoy, both professionally and personally. So why not ask Him to take control of your character and career? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Radio Samoa. Afatono lai tu lai fitu o whamaria ngā whanau on Radio Samoa mo nei first tofi wa lua se fulu valu ia ia so me o matala le telefoni pe ama whaia nei whaongaina le telefoni ma moli se whamaria ngā se tasi whamanatu lo nā se whanau le so tolu fitu tasi lima iwa tolu tātou I meli On air at radiosamoa.co.nz. Alo mwhai whanau whaongaina le tātou Facebook mari YouTube Radio Samoa mo nei Taeao ma matu nei tā whamaria ngā ele meli ma nunga o le Facebook Yeah. Na ta amatatu I le apia fōlinga. O le whaamanianga mai a siafu tanga loa whai. O whai. Vi atuia lo loto I le ali ia wai le lei o ia. Na wai whaavavau lava lo nā lofa. Vi ia oe tama lo wanga le lei o no le wai whaamanianga. Tono lo ainga e ala I le whanau. Ua mawhai o nau lia mai se o grandson lona 5 tausanga. Whamania le li I lo wola tuptupuae I a vea oe mala mepa I tutonu le ainga. Manuia la we vanga I au se talia I a nana mapapa. Baby mata awile li o la matanga leo mele le uma o lo wolanga. O misia lava oe se au tamapele alo faanga ma ya mama tasi. Nana, mo uncles, ma aunties, moana. Ma auntie Moana, happy birthday baby Leroy, Tangaloa Junior Fuiava.
Les family ngale lunga le ta. Lunga le tātou I meli maia e te vise Ioane. Whamani atu le asa soifua si o mātou so pele I a matile Ioane wha ai ono. Ato I le solo na ono se fululua tausanga. Tātou patipatia le alofa maleanga le leo lo tātou atua. Ona o lana me alofa o oe I tutonu si o tātou ainga. Whaftai nei tausanga e tele ua whao popo I lo soifua. Tātou te mafuta I pea. Whaftai tele le alofa e maise le tausinga o si o tātou ta ma si au whanau. Mātou te alo lofa tele mo oe, o alofa anga matatalo mai o ainga umai Samoa, Alaska, Australia, ai mai se mātou umai New Zealand nei, ia o le whamanianga le nai mai a e te vise Ioane. El whamanianga le lunga ka YouTube, I think, po mawai whalau pito, whamana mole, ngan mana, mai a le tu fia, O le whaamanianga o le aso whanau o tuinga peto o ato ai lona 5 I le nei aso le lua sulvalu o me, ia manu ia tele lo aso whanau. Aso whanau le tupu ua malo le New South Wales. E ko se fai as whanga o e sa wai manu. Malu fai ia fai ingon maroons ya. Ya malo. O le whamanianga leo titilo tue, I le whamanianga le aswhana o Caroline Lafoi o Taco University. Manu ia le antoanga o le sfuruiva o tausanga I le so, o le whaanga mai o mātua, le ati mawhatu, ia me se o ainga o me Samoa, mani usira nei. Le iele si fo ia tato whamanianga I lunga le api fo linga. O le whamanianga mai a la vei whaamau, ta alise whanene. Awana ia te I mātou le ali ie, a ia fo ia te levi inga I lawa fio, ona o lawa lofa ma lofa maoni, ina wau lia mai le afafine I a fai ese whanene o sale I lua, fale a lili ma Glendine, lona se fulu lua tausanga, vi ia aile ali I lana tausinga I a oe le pele, ona whaanga ma whaamanianga mai o ainga, ma tau ainga, ai whaasilsili ai lo tuangane I a lano kamo, ma o mātua I a loloma ma ta alise whanene. Whaamanuia tele le atua, ia manuia tele fo I le nei aso. Les whamanianga fo I le mai pele whaalili. Happy birthday to my younger brother, Taupa'u Sione Whaalili of Melbourne. Sorry about the loss of the Maroons. But I hope we'll have a wonderful day today. God bless, brother. Love from us, old mom. Ya la nga fakia le fai ingon ka ko Maroons and po. Ya malo. So ta fam dia nga umata na nei Taeao ngon manai fia fa manuia te fo ina so fa na so te mai tai fai o ngon matua o ngai o St Mary School I Avondale. Ya le na fai langi fast food on tau sanga ya lena manuia te lavalo lo wasui fu fa po pe 20 tau sanga tele mo oi. Ya wa fo ile I tute ma o au nai. Ya ma fa mbia tele le tu lo wasui fu fast food tau sang wa le vanga pisi lo granddaughter ki kile o longa fa ya onga le fa mai ba ku pepa o le lo pola me ask my more A4 paper ya fa mai fia ku si sang fa mo yang lang fa Oh, beautiful. Yeah, yep. So, se koi ki la ku pesi ska fa mo yang ki o pa ua ta wole. Yeah, looks like o tara fam yang wanda nei tai ya le late vi era lo fole tu e fo nga mai fa sipisi ke leo o le aso los futbalo o me ya ol pesel nei fa mo ni toile pule nga mala fanga venga ready sa mo le por kala me manual Taeao ya la to mala fa na to was fa na nei aso Mania tele watches auto was soifua. Happy birthday. Yes. To los futfa la ba.
fa o tu finga le tau tala ma eselo fi fa longa le breakfast le Radio Samoa o te ma onai. Tavale faisipisi o lungo tato awala inisio vaenga whaalawlawe tau tavale le vau papkura and takanini I le taimi le nei o le nana o lo faisi slow down for your tato I le vale na takanini papkura mai se langa I atu fo I lungo o le tato on rambi tato motorways lungo tato southern motorway city bound o faisi mamafa o le traffic mai le vaenga le nai juri faso solo mai I papkura takanini manu rewa sawa inge manu kau mai tawa te fo I le tato connections here Highbrook maleanga yatu Mount Wellington o lo faisi mamafala traffic I le taimi le nei mai tawa lo yai fo delays I le vale na nga yatu Green Lane and Newmarket maleanga yatu tutonu o le tato CBD le taimi le nei lungo le Great South Road fo lo mo mai tawina faisi pisi mai le vaenga le na Penrose fa pena fo I Ota Huhu and Papatoetoe le taimi le nei slow tato I Hill Road ia ilanga yatu fo I lunga ya tato motorways fa pena fo I le vaenga le langa yatu I Redoubt Road and Manu Rewa Connections malanga yatu lunga o tato State Highway 1 o leo lo faisi pisi le taimi le nei vaenga o tato State Highway Lewis Fulu southbound o lo pisi mai ngai Hillsborough le isi o vaenga Mount Roscoe fa pena fo I mangele mawiri I le taimi le nei lunga tato State Highway Sumaleono o lo mamafa lava fo I le traffic city bound mai le Westgate Lincoln Road fa solo mai I Te Aratuma Rosebank Road le taimi le nei ia 0.7 Western Springs malanga I for tato Central Motorway Junction o lo fai ACPC I le taimi le nei o le Taeao mai tawa tu foi on a westbound nga ia se mai le taulanga nga ia nei nga ia tu I le Border View fa pena foi le nga ia tu Henderson matua mamafa le traffic mo tato o Nera Road on a eastbound o fai ACPC le taimi le nei fa pena foi le nga ia tu tato Northern Motorway o lo makua mamafa lava foi le traffic mo tato avita vale I le taimi le nei o Taeao manu e tele whainga malanga tu sul vale minute o na tā leo le tu lai valu. Tasi limoi vatu, amo. Talofa Samoa. E mawhagirap sosoni atu Dr. Chen I ngase o le maisoka, toto maulunga, ti ngale tino, whaapa ui no pauna, maisela, mangeso malikanesa. Maule tie fa mamai lo puta male paste mo ni fotinga mal fa amlongi no lo fofonga. Fa bear products po o lo have so sonia fa ala male mole ma dark spots o folinga. Wa tele ngali wa mawala to pepe onar so soani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolo fitu fitu, lua fituono tolo fitu fitu, pe a fiuane I le lua ono Great South Road I Otahuhu. Ua ova maleono sfulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga sosoani I le ngaluenga le atua. E ala I le langolangoina o le fausi o wha le tapuai, o mautau wha whiangainga, wha apea le wha atau, to e wha fau o mautau le ngaluenga. Whafsota I mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua whātasi, e whaalau tele le malo le atua, e hiaia inga whapitoa. O mana o mie o e pose I sialo a inga se fisosoani tau whimalanga inga moni usila. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, ima ta upu tau whimalanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana I le Facebook, ma le openga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Talofa, o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu lima tausanga tautua ma o resta leino fo I mole waino lo mauta, fal sam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vaivela ma o ngaumu. Wal au mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Radio Samoa's for Lima, Evertola Momalajo 21 choice for Lima, Minutolo Toritalo to La Valu. It's coming up to 15 away from 8. News live from Samoa coming up at the top of the hour. If you feel any time on the Taeao.
Ua whates mai ia le sunga ia Dan Rosewarne o ia the spokesperson for the Labour Party, more small business and rural communities. Dan, Talofalava, thank you for coming on the show this morning. How are you, sir? Yeah, it's Lipalava Tarboy. How are you today? All good? A bit cold, but yes, yeah, God is good. yeah, nice. No, fantastic. No, it's great to be here, and it's a big day today. We've got the budget. It's going to be released. Yes. Yeah. So that's going to be at 2 p.m. today, where that's going to be released. Okay. And we're very much looking forward to seeing what's in it. You know, Kiwis, we've promised relief on the cost of living. Yep. And with the government, Christopher Luxon and Nicola Willis, they said that they'll fix this. So we're hoping there's going to be a lot for families in there. Right. Because right now, it's only getting harder. Yeah. And with this budget coming up, it's the government's last time to show that they've got a plan that actually works for our people. Because right now, people are doing everything right. They're getting up early. They're working the long hours. They're trying to get ahead. And they still feel like that they're going backwards. So, you know, that's what we're going to be looking at, because it seems to us right now it's cut after cut. But as we know, cuts don't grow the economy. They shrink it. It's like hitting the brakes, you know, just when we should be putting our foot down and stimulating our economy. So when people ask me, you know, well, what would you do? You know, I mean, we'd move money to where it's actually going to work the hardest, you know, into productive businesses, into growth. Not into things like property speculation or quick wins for the already well off, because we believe in building a country that's actually worth staying in, a place where your hard work kind of gets ahead and doesn't put you further behind. So that's what we're looking at. You know, public services are already under the firing line under this government. And New Zealand simply can't afford another 3 years of this. So with this budget coming out at 2 p.m, Tarboy, myself and my rest of my Labour caucus will be running a ruler over it to see where it falls short for our people and really holding the government to account. Okay. Dan, you did mention the government plans to cut 9,000 public service on frontline services. Yes, so Tarboy, but you know, these are the support workers at your kid's school. You know, they're the people checking goods at the border, the caseworker helping a family through a tough time. These are the people who hold our communities together. And you know, are going to be cut to pay for tax breaks for the top end of town. And I think that's fundamentally wrong. Yeah, sorry, you go, Tarboy, sorry. Yeah, no, because you are the spokesperson for Labour Party for the small business. Now, you recently questioned the Minister for Small Business about rising liquidations. What are you hearing from small operators in your electorate? Yeah, so even not just in my electorate, like across the country when I'm getting out and about, fuel costs are probably the one thing. It hits businesses, it hits families, and that eats into their bottom line. And when businesses are looking into their profit and loss sheets, that are seeing that thin margin that they already had shrink. So that there is, you know, and behind every small business is a family, a mum and dad business owner, and they're really feeling the squeeze right now. So they need relief right now. So Dan, what would a Labour-led budget prioritise right now, especially for families struggling with the cost of living? Yeah, so it's stimulating from the grassroots. We all know that trickle-down economics doesn't work. Didn't work in the 80s. It's not going to work now. We need to invest in our communities at the grassroots level. We need to have opportunities for our young people. We need to have opportunities for people to transition into different work areas and set the conditions for employers to want to hire new staff. And I think that's where our priorities lie. It's putting people first rather than the top end of town. Okay. Then let's look at some local issues and infrastructure. You warned the government could face a fight over the Pegasus golf course redevelopment. What are your main concerns about the fast track process? Yeah, so
normally when a developer purchases a block of land, it doesn't matter where it is. Right. It has to go through a resource consent process. Yeah. And part of that is a submission window where members of the community get to have a say. Yeah. Under the fast track legislation, it gives the opportunity, and not in all cases, but in some cases, for developers to circumvent the ability for the public to have their say. And that's the concern that I have. We've had a few developments. We've got like a development in my electorate in Waimakariri, the Ohoka development. Yes. Right now, that's under fast track consideration, and the community doesn't feel that they have their say. And it's the same with the Pegasus golf course. There's overlapping issues, and I just want to shine light on that because it's not transparent always, and people feel that they're not getting the right to raise their concerns. Mm-hmm. Okay, then I can see here that you clashed with Matt Ducey over Waimakariri roading and infrastructure. What's the biggest what's the biggest transport priority for your region? So we've got where we are. So our electorate's right. We have State Highway 1 going right through it. Yeah. And so a lot of people that move through our electorate are going into Christchurch City. So we've got a plan in place, or not we, but like New Zealand, we've got a Woodend bypass that will bypass the township of Woodend, and it will just kind of help ease those 20,000 traffic movements a day through Woodend. Now, both sides of government and the opposition, us, were keen to establish the Woodend bypass, but what was never in the conversation before the last election was a toll. And I feel that would place undue pressure and effectively an additional roading tax on locals that use that road to take their kids to school, take them to rugby practice, go to church and things like that. That wasn't discussed before the election, and all of a sudden it's coming up now. And I don't feel that's right. I feel that you need to be upfront with locals about what your intentions are, who's going to be paying for it, and then also what overseas investors are going to be plugging into it too. Okay, Dan, I know you've got an urgent meeting coming up very shortly. I've got a couple of more questions. You've argued Parliament has more pressing priorities than the biological sex definition bill. What issues should be front of queue instead? 100% would be the cost of living. House time is very valuable here. So every time a bill is introduced, it's not just the House, but it's also the Select Committee. So you've got to consider petitions, you get officials in, and so that time is very limited during a parliamentary term. And I feel that it needs people's things that affect people in their everyday life need to be prioritised. And so when you get distractions coming through the House, that delays that ability for us to actually do what we're elected to do, and ease the cost of living and make things better for our communities. And I feel that sometimes there are distractions that get thrown in there for other parties to score political points. Okay, Dan, before I let you go, election is 6 months away from today. What does Labour stand for in 2026? And how do you convince voters you're still the party focused on working families? Yeah, so bottom line up front, Tawai, I would say that Labour is focused on helping hardworking Kiwis get ahead, on the things that matter most. Your job, your health, your home, so you can build a future, and your kids can build a future right here. We've already announced things like making healthcare more affordable, starting with 3 free doctor's visits for every New Zealander, having like a card, so you can present that card. The Medicare card, that's what they call it. So you can get that out and not your credit card. We'll make it easier to get an appointment, starting by making it easier for doctors to actually set up in our communities, so they can expand practices because they know the communities are the best, and invest in the industries that we said earlier, like jobs in the regions that create opportunity here at home, so people don't feel that they have to go to Australia to get ahead. Okay. Dan Rosewarne, Whawhatai Tele Lava, thank you so much for your time. Manu yaso. Malo. Whawhatai Lava. Ja, whaase voor Dan. Ja. Ole sunga ja Dan Rosewarne.
ole so upule ale Labour Party more rural communities and small business. Ia mara tana noa ngare nei foi Taeao folded to mo Radio Samoa. Ina wato lima minuto lo to talo le tu la valua taro tala mai Samoa pe tana valu le Taeao nei. Ia o nei vaenga ia sa tana no mai le sunga ia dane nei Taeao. Ia o tapena ngala foi mo le whainga palota. La se fito November ngan ban. Io e mana ia lava foi nei vaenga ia mana ia vanoa le au maua ia. Ia e whafonga le mali totoa ia le atunu. A wala tapena ngol tatou whainga palota le olu mana ia tunei. A wa o le kakoa ia ka kaulea. Paule o le kaime makua whaai loai. Ia o le mautinoa o le skala. Makanga siaki po o le skala. Le kua kusi le ko ia le so se la fanga le taimi le nei ia tatou tuatu si fo. Ia mautinoa o lai e mawhai una ho o le kua kako pe palo kama le stala. Ia lena so las fito November whainga palota New Zealand tato uma na ua e utu sua whai lola palota wha pena suila u lautu atusi taluana mai al whainga palota lente atu nei o ngala tau ona inform pe whai loa i o le tangorenga o whainga palota o lau suilo tu atusi nei ala whasao tu halau pe palota e le tu mana bia lo reskala lau already lau ilo sua wha lola palota a pawal me o lau tu atusi e sawa Ma tupulang salavo la tole wa entitled le taimi le nei ia o la wa ulia kau sanga mfaen palo ta mauti no foi le skala kako ma lo va tai ma tua te pena nei fanau nei Taeao ma lo le ona sai maru lu kai fa malo si mai fa malo si mai fo we ki go to malo si mai plus Koi fai fo game plus la ko alele la falta fa malastino fa malos mai maroons fa malos alele ai am fa malastino so mutato tala be sabon lei Avoy ya me aokia Iya Lunga. Iya. Iya, kasih. Yo. Iya. Caisa sianga ilunga. Iya. Yo fa yai. Luma. Hihi. Ya, alu yai. Kuai pela ko, iya, alu yai kako. Outsafa. Hihi. Kuai fa kafa. Ai. Ya, luma. Iya. Lunga. Luma. Hihi. Luma. Outsafa. Yo. Ai, ngai Luma. Lunga. Cinco doubles. Iya. Luma. Iyo Ngatele mo sa awol fa tua. Iya. Yo. Iya. Hawi lunga. Iya makuai fa apape. Pesipico. Ai. Iya. Hawi luma. Hawi tua. Iya. Luma. Hawi tua. Vili. Sefulu sekunde. Ile mangaya. Iya. Tamilo. Mana vai tutonu. Mana vai fafo. Mana vai tutonu.
Na wai fo malo le fa malo losi. Manuia la single nei aso soifua. Up the blues. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo. O te whantalofo e lo tātou o sino, ma futa fo e le whaatawhiti o le ngā luenga o le nei vā yaso, usimaya lau whaafonga. E uina whea ngai atunu o le lolangi malu I tau te tele I tūlanga tau le tamau a inga I le teimi nei. Ai mai se lava I le si I ta iai o le tau o loa tau sua au. O valo ia le malo I lana tala whaata tau au tua le tupe, mo le isi se fulurua masino o lumanai, le e amatalia le masino I ulai o le tau sanganei lua olu ono. O lo o fua e si tia le tamau a inga, mai le lua tesi ma le valu pasene, I le tolu tesi ma le o pasene. O whainoe le fionga le tamai ta isui pāne mi o le minstafo I le o tupe, le fionga muripola ana rosa ale morio o, I le tu ina atu le tala wha tau o le tupe le pāne mene, o lo fua le atu langa si itia o le tamau ainga, I le tai ala fau o wha ta oto mori lumana I manui o Samoa, e ala I le ngā lulu e wha tasi wha paanga, ina ia wha sa fua fe soa soani, mo le soi fuanga lautele, le wha lautele ina o le tamau ainga, wha pēr le wha tino ina o atina e te tele. I le au te lenga o le tala wha te tau au tua le tupe, mo le tausanga wha le tupe fau lua olu ono le lua olu fitu. E tasi tesi ma le 5 piliona ta la, 5 selau valus fuluafe tupe wha alu, ua fua ina ai. Ma e pito ma mafa le wha soa ina o lea o wha inga o tupe wha alu, I le vaenga o le soifua malolo ina ma o onga. O lo manino fo I le wha soa le malo mo le isi se fulurua masina, le wha tino pea o lana pito la au, I le una I o le tamau a inga e ala I tupe wha alu, mo isi tautua le malo. Ai mai se foi, o tautua o wha sa fuai nisi o tupe, mo le lau tere o le atunu e le ngata le polo keti, o ati na e mo le manui o tangato I tu malo, ai o wha manianga, mo I la tau ua ulia tau sanga o le pensione. O le masino I ulai a mata mawai le si itanga, e 5 se lau tā lao le pensione mo tangata mātutua, I la tau ua ulia le fitu se furu tau sanga o le soifua, masiri atu. E whapena fo I se tasi o vesoa soani tupe, e 2 se lau tā la I le masina le a maua e pepe whato a whana nau, ma le se lau tā la e maua le masina, pe a atoa le tau sanga se I oo, ina 2 tau sanga ma le se furu tasi masina le mātutua. E leo ia isa si itanga I le la fonga o loa mga luenga whatino po le VHST. Ai wa si tia le se furu fitu pasene tupe maua le malo, mai la fonga tutongi. O le poloketi miliona mo le atina e manui o tangato I tu malo. E se lau ma le 2 miliona ta la ua whata tawina ai mo le si tia o tupe o lea por kalame. Leo le a si tia I le 2 miliona I le tausanga po le se furu miliona. O le a maua le fono whaavaya I tu malo palo te 5 sfutasi, I to tonu o le 5 tausanga o le paya inga sfuru valu o le pale mene o iei nei. I le tūlanga le au mai o whala au mawai la au mo le tonga whitia o ngase, e fitu ma le awha miliona tupe ua si tia, mo le whaatawina mai o ia o loa tā ua tau le soifua malolo ina. Sa se furu wha miliona na pasia, I le talo le tupe o lo wha ngā solo lona wha soa ina. Ai mo le tausanga wha le tupe fou, o le asi tia I le 2 miliona, 5 se la wafe tā la tupe o le awha alu, mo le au mai o whala au, ma vai la au whafo mai. O lea fo I vai ngā tupe, e pe o na wha iroa le minsta o tupe le na wholosanga I le pāle mene, o le ātu tongi ai ma ai tā lafu tu ua, ale mtanga luenga o le soifua malolo ina. O fuafuanga le malo ua ta oto le tala whaata tau au tua le tupe fou, o wha iroa le pāle mia le sunga la aulia le mali atoa le ua tea polata e vau fosi, I to tonu le pāle mene, o le a whaatino ai ni mafutanga te tele male atunu, e whai ei upolu whapea savai I le mai o le tuto tasi. O ia whaata singa, o le a wha manino a tidi ai mo le sila fia e tangata uma, fuafuanga le malo le a wha soa I ei tupe le atunu, I le isi se furulua masina, o le tausanga wha le tupe fou. O le autu o le talafou o le tupe, a inga a utasi le ngafa tau 5 ina o atinae.
E to 5 tangata na mōri e leo leo, i le mai au lātou o so whainga a mata mai le masino i anuari o le tausanga nei, se iau mai le asolua o le vai o so nei. I le au whainga e peo na whailo e sui komisina o leo leo, whale pui ma le toe fuata ina, wa au fia i le fast food tolu o li, ai se furu lua tamai tai. E tu sama le luas furu o so whainga na sa idi ai na koti po o fuala au whaasaina, i to tonu o le 5 masina ua savalia o le nei tausanga. Ma sa whaailoa le mitanga aluenga o leo leo, hata ma whaamtalanga umo o tangata na pueina ma molia, e au fiai o lātou mātutua, whapea o lātou nuu mawhio anga. Wa ave ai pēr e whautuanga leo leo i lea tunu, ina ia whailo atu so se ngā o inga lātou te masalomia, o loo a fiai sori tū la whono, tau le umia ma le whaatau watu o nā koti. O le aisa lava ia na maua ia o so whainga, e tu sa male se lau tesi male iwa valu kalama le mamafa, ai na maua ai fo i la au whaasaino le maruana, e le ngata o la malau mamango, ai o fatu o le la au whaasaina. I le fuafuanga le whainga malo talua i e to e vavai ese, le au nanga le vai o whale pui mai le matanga aluenga o leo leo, le asa wha mautu wai se wha ai unga le amatanga o le tausanga le tenei, ma fausi ai le tū la fono e wha tino ai lea wha ai unga. O le sorua le vaso nei na ua toe tau au fia le fono au fai tū la fono. Na toe wha aui ai i tua lea tū la fono tau wha aufi, ua mae au na pasia i lona fai taunga mua i le teimi o le paia inga se furufitu o le pale mene. O le fionga i le pale mia o le minstafo i leo le mtanga aluenga o leo leo, whale pui ma le toe fuata ina, na ia wha tū le lafo ma pasia le pale mene, ua toe wha aui ai i tua lea tū la fono. Wa whaero ai le teitai o le malo le ato e tapena le lei ia mao popo lea fuafuanga, e ala le tū la fono, o na toe tu ina atu lea i te tonu o le pale mene. Mo le sira fia le atunuu, o le tausanga i luafe 15, na ave se ai le vaenga o le whalipui mai le mtanga aluenga o leo leo, ai whaatuina se pūlenga e whengai ma le whaafoina, o au nanga mo whalipui umai ro tātu o atunuu. Peitai na toe tu whaatasia le tausanga i luafe 20, ina ua fausia fo i seisi tū la fono e whaatino ai. O whaafita auri na tutupu mai le pūlenga o le whalipui, e pe o se sola anga tere ni pāngo tā, ai le 11 na wha o ngā le whalipui fau i tānu malala, na mafu eo na toe tu whaatasi le vaenga o whalipui, ma le toe fuata ina, ma le mtanga aluenga o leo leo se ia o mai, i le teimi nei. I le fuafuanga le malo e whaalu le 5 miliona, mo tāpena ngā le whaamna tuina o le tūto tasi o le tunu le masina fowo i uni, le ai a mante le whaai unga le vai o so nei por kalame. O le tala whaatau au tū fowo le tupe wa ta oto ai nei le pāle mene, ua fuafua ai e le malo ma le vai ngā tupe whaalu, i le tausanga fowo ua orua fitu, pe a whaamanatu le ono 15 tausanga o le tūto tasi. E lua ma le afa miliona, ua whaailoa le minstao tupe ua fuafua, mo le aso whaelunga ina o le malo ma le atunu o le tausanga fau. O le polokalame o le te wila le masino o setema, e lua se la wafe le vai ngā tupe, o le afe soa soani e te pena ma whaangaio ai ai. Lea polokalame e atoa le tausanga nei le 35 tausanga, talu ona whaatino le malo talu mai, le tausanga e afe i vaselau i vatasi. Manuia na iaso i fuafuanga mga aluenga, soifu. Pui lau ainga i le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu. A whai wono 5 o tausanga pe o vatu. Pe maua o e singa se tū mau. Mai tanga, po maua foiso o alo i singa se tau mānawa. E ma whai o na whai e fua lau tui ar fulu. Tanga iane i leo penga te whailangi. Book myvaccine.health.nz e vave to e whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu. O valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le puipuia na i lola tonga fitia. Whai nei lola utui ar fulu. Talofa, we're the Casinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a ola pimerana, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi 5 tolu amo. Maro se
Fomaria vita vale nei time on Taeao malole foi malole on sa idunga na wala wa pisi foi le wala wal tem pisi le nei on na wato fai usu mo na jero inga wenga fa pena fo moni na fana na onga ya na na tu ala lo tar boklame ale tenu fa por mole se aven fa mo mo na fana tem ko sila wala ya ma orso na fa so na fa sa sa ina ya lo vale vai ngolo ko sila fana mo le la tu sa ngole mu so tele vai ngora wala lo poloka ne vai ngora Taeao a lunga yo tato highways to say ma fa mo bongo lo titilo tu cameras lo file tu na mai lunga tato screen fa si poloka o le malanga le taulanga Kilani State Highway 1 a mazela vale pasiato East Tamaki Road on ramp fa solo try High Brook Tip Top Corner Mount Wellington poloka tele vai nga ye pena masene tayo te chasi pasiato lo Alice Lee Penrose ya flow de leia 40 pasiato Green Lane Manaya New Market flyover Gillies Ave Manaya al temi day ya na around High Brook Tip Top Corner Mount Wellington left is poloka ne vai nga Taeao ba tu fa poloka malanga balaba lele highway do se fulu le malanga mai sifuanga mai so tenei olaia for in flow le lei mai al pasi mau le tano ma nei na al malanga malava le lo sulu a fa si poloka ne vanga le Taeao fa wa mai massive road on ramp poloka fo le time mo le Taeao ia monta to lo malanga saute ia se ia pa ia Lambi Drive fo le si vanga lo titulato around Rainbow's End fa si poloka ne vanga le Taeao southbound State Highway Lusifulu city bound State Highway 641 la ma nei flow mai o le link mai nga Hobsonville ma se fulu valu la fa si poloka o mai West Gates fulu la flow le lei mai Lincoln Road on ramp city bound face poloka pasi mai jara tu anga Rosebank la manaya fa ko poloka la city bound State Highways full on around Morningside Western Springs and time at Taeao la ma flow by North Shore nei vai ngora Taeao lunga na la wala a vale to bawo no sai ta to pe pisi lunga la wala ya mai sa ngore mo fe malanga inga la tunu le foi Taeao fo Radio Samoa taslima ivatolu amo Faftele tunu la mai boma la fa fonga nei tembo le Taeao le bainga la tamai nei ele tala o le tau va tu lo se fulu ma le toru ele vela le Samoa te leiva nei fo ia stofi o tatu yai tu mawinga langi de nei au fo le tau Samoa nei bainga le Taeao o winga le tau Samoa ele te me langi le tau e for teme po when timu ni so vai ngo Samoa le so e fai na o le se fulu le toru se fulu degrees Celsius mo runga de vela le Samoa nei aso lua se fulu lima e lona mawalalo te fata no fatu le tano poklame panga umalava ale manu le Taeao tatu ba foto no Facebook ma YouTube ro le Samoa fa pena foto tatu wala leo Samoa FM 106.1 ba lo lava ia le so fu ma ria tatu ba ba il tulanga ile tau Australia good day mate Malo maroons on side le la mo Canberra ivolo il Malu ile nei vaenga ole Taeao we going to tell the story fa solo ina awa initial timing langi le for initial timing los fulu marunga ma fan le air modela mo Canberra e le ne for ya stuffy fa talo fa malo le tino email pone ma lo la verso fu maria le for Taeao fulu o le Malu le air kusa o koma ma ko ngai o kilang fa si maru le Taeao we going to tell mo mel pone la fa solo na awa le tau langi le initial time sfuluono marunga dal maru le fa mawina mo mel pone le so malo la tino la papa au sini Australia malo la versi fu maruia o ko mi bikan maro ko blues e a fo i sfurvalu o le malo le era ne vanga o Taeao awa pa o timu ni so timing luas fu malu malunga ma fana fa mawina mo mo sini Australia o sini yes okay senior study nga okay manaya la mangaya le tamo to na ona awa ya lang le fo ni so temi la digital temi po wa nai wanga ma ya al mo lunga na ma fan le mo to lo su malua e le so Brisbane good morning ba lo se fo maria fa le kongo ka ko auri maroons ni ya le fia mai pe o to full feature ye ma lo le era ne va ngor Taeao fa so pa uti munga ba lo sit sa vidi ni so temi lo su tasil mo lunga ma fan le air ya mo Brisbane le so e le baba tu Perth Australia dei time o Taeao o le a fo is fully mo le Malu o le e Perth Australia le time o Taeao fa so na awa pa timu i le so lo su tasi mo lunga ma fan o tele na va Australia fa mo nga tu na mai la mai tau
le fo taimi ole Taeao. Se mai talo le tau no whanga whasalanga Radio Samoa tama ki makaura wau ki lani sifurola ile Malu lua le ea ne vanga le Taeao ele ilo ngana malam lamba le o le a e wha amanu wala malika au ka whewhe. Tu mauinga awa o le tau le so e wha asoro langi le lei ile awa uli pua oa nisi o taimi o le Taeao e wha asolo ina angi maria marisavili mai sauti si sifo ile wha asoro atu le awa uli mana whiawhiana nei sifuru walu mo runga le Malu lua le ea wha mauina mo au ki lani le so i vai lona mawalalo Taeao pe au dia le wha asoro na awa langi le lei fo le tau sifuru fitu mo runga le Malu lua wha mauina mo au ki lani ile aso a Taeao le vainga yon tuatu awa langi le lei le sto nai tau whialolo mai e mana le Malu le ea sifuru iwa wha asolo atu le aso mulmuli o me aso sa ala pa uti mo tele vainga o ki lani mana ele mafanfana lo sifulu aso mo yuni la so fua pa uti mo sifuru iwa mo lunga le Malu le ea mana ele mafanfana le aso lua tau whialolo mai tau awa langi le lei apa uti mo le aso lulu a matala yungi kim whialolo le aso lua ma le aso lulu le aso kono yo koe pa uti mo me ka susu ya le sawa kengi lo yungi Fa mabonga o manao tu na mai la tau nei fo I Taeao fo male fa mo moi la tunu ala lampa pa au ni so vai ngol kelope ele manato lo manu ya mali tau mo to ele nei fa so fo ta to o ria to to mo already Samoa no was full fit la wati anele tu la value fa ta fit ta tala mai Samoa per fa fonga la tunu nei fo Taeao fo to fa sala wina mo e pa tale tu la se fu male lo la o le so mo fit po ana nei fa ta fit ta tala mai Samoa pe audio lo tu se forma mata malo si le ta o le valu ele Taeao a Taeao ya o le vai asopisi ele angato le tunu e famnatu ono sfu fate usanga o le tu tasio ta tu malo ya lo fa le tua ya o le masao ta penanga umar malo ya mai e famnatu e Samoa uma ya le loto fia ona o sa ili malo na yo tatu tu a wala mai te sa de o tatu sa loto ai e ala tu tasio Samoa famnatu ina le ono sfu fate usanga to tasio Samoa ni foi to sanga sfu fitu tele to la val si mai mai mo la fa fonga tato ma fa Samoa ni foi Taeao fo E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua maea ona e salani le ngata I fale I ulu whanua. O taimi o le tai o, e fola ai e ngalu ulu whanua e pei o aulama, a tingi popo, aulusoloso, maisi, I lunga le whangatai. E whaatusa I se launga ua lelei ma māneia le paepaenga o na vaenga esi. Ma ua mātango fia I le whaafongafonga. Whamalo ftalai, ma ele tau selu atu awa ua maea ona e salani le ngata I fale I ulu whanua. I pa ia ma mamalu wau fia. Ona iai leo le manantu o le au le toe alo fia le tai wa uma o na ea sa. Ai tau ina whaafitaia le anga le leo le atua. Wa mae a o na e salani le ngata I fale I ulu whanua. Manuia lau whaasausaunga.
Samoa. A whaia lo o iai mi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o ta ota whaate kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le la foia I le la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no whangai aweanga iai. Tamaki Turuki, all together, Auckland. O e sauri malanga I Samoa. Maratua loa le Moana Rentals. O loo whanga salola na whabitua e 20% pea e whaunga ina. So se taawale I le masina anto me. E mawhaiona piki le taawale mai le malaiva alele I whale olo ma whangali. Whapealo tanto ofisa au tui ala fua. Pe maboli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautua ai. Ai ngā whabitua. O loo ia tanto insurance cover I te fili mai ai ina nei tupu se whaalavelave ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua o loo iai le tanto account I New Zealand. Pe lafo sa fo I le Moana Rentals e whaunga ai le Pacific Easy, pe whaunga fo I le credit card, e tutongi ai lo sa. Morisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Ma talo sanga I transfer o e I le Moana. Pe asiasiane le tanto Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi I Samoa. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boi a un show so. Bye. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso ia I Taeao angi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o aku rea fi o show lau ka mai lunga lau wala. Pa o ma koenga ka vale. Piki apu SUV van. So se koenga ka vale ha. O feet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta'avali. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua le nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se Taeao manuia. Lo so fitu lo chale jola valu pokalame malu al tan radio Samoa ta tu ne stofi o lo full valu e yaso o me o tara folo o ne jo sanga nai ma tuom ta jo uma lava mo moni tamai tila o ne Taeao ma lo lava lo sa te penino nai fa na vai kamaki koila onga pesina mo oya mai ale so mal tara pokalame tu o ile
10, baby, tell me how you feel. Baby, got me one up, babe, I wanna see the deal. Oh, your phone rings, baby, one of a meal. Still I wanna find you, never wanna take the wheel. She the one, she the witch, she the queen, she the reason why I wanna fall in love like me. She the love of my life, but I never ever wanna see her face in my dreams. Why I never wanna cry about a woman, never in my life for a woman. Whakifika Radio Samoa nei foi Taeao ina wato lua se furavalu I le iwa tara pokalame tua ile. Talo faltaro pokalame tua ile mamalo le tunu la fai fato anga tanto e fia tele faile fato anga to tole fato la au mal fa mo fu mai Taeao tua ye tanto li tango tau se fa o tatu ye nei pokalame tua ile songa tu la pro pena kovati fantasi mai ne foi Taeao tu la pa malo se fa monia Talo ko dula sunga tawai fa pe fula tu yang ngal mana mal tato fis fa salang talo fa sol pa yemul malu Samoa lo fa kung mai pe ta pro famia status via status ia fa malo so mo mo langi mama o fa no fa ina lo le re fa de ko kire kapase Era pa ige ko so fo la kaya e ko ko so mai fo la lo fo de ni kaya fo Ano faftai e nei vainga tata fia tala noi nei Taeao le molly o le mandarin grapefruit ma isi vainga o ma ai mua o le na tele fasili tanga te tapo kalamela o ma vai atu le avocado ale fua samsa isa tina saf so ta yatu ya ainga faile konfikirian ka uye ala o fua mai ia ga vili le mas tina fa ba so le o mo non kui fa o fie ka sa ka kui fa o ko vili ma ku le drill ia la o fu ke le avocado Ora si sa fita o variety le costina ko ngo fa le vai ka o le 30 to inga na e pula ala me mata ia le o kia o le avocado vai te malo e nga o mala avocado mo chino salata so that's a good news good news sound like o foi la avocado o fu foi la avocado a po me so le ai mangu ni fu ni o le ni fu so sorry se longo i fes fanga me ka fanga I mang ele anga la fanga me ale lei e fa fanga mai le Taeao o la avocado na wa chela sil mai tanto le avocado o leva ka usanga le fua I or konfikila nga fai o ale mon maulatina le mon maulatina la sa fa tong finga ku e fa le fiku ya nga fo ko e fanga I mo le duo le lo makua ia ko tro ku fa kamino ale lei la ke ngira la ku so la ke ngira la ale fu mai la tu o lalo okay la fa ke ide la ia wala ngol makide ngo fe ku a ringa la avocado
Okay, yeah. Yeah, lucky le message na mole tala Yesu ho mai ale fu ka o fu pe la u so um. Yeah, sawa. Ale fu si le pe. Okay, tata no nei Taeao au ngā le moli, mandarin, grapefruits, mai si whainga mo whamon mo le am. Yeah, okay. Yeah, o time nei la ta o le moli mo mandarin. O le fa o famtalanga la va tu sa le moli mo mandarin mo grapefruit. Mai e mfai ona tol time nei I sa moli mo na tu ai am fa ta sa moli fa la. Make sure na graft le moli o le graft. Silia fa la open the graft le moli e lo fia na graft e si manu a pe V shape ilana e folding an kalata el palpala. Yeah. I lo e se pona pe V shape no shape. Ye nga ke lo ale lo la ka wa su pe no tino na graft. Fa longa na titile a fa este modern to spatula it troi na fu e to mi fata sanga talun to to a fu la ile o to sanga mo mula ve fu mai mo ile telen fu ele like e fa so la vente tele I ta so to sanga so ai e fu ile si molina la po e ta o le grapefruit a to le man na to tele ta to grapefruit ile su moli tele ai ra juice e o si thing o le grapefruit o si venga petu I tanga tipi lua na lulu le suka na lua na tu le pusaisa ai breakfast al Taeao ai spuni kamanga ya ole moli tele vitamin C mo wai le a fa ke fulu ki pese a ole moli tu to no le vela na inu le so ani lo fulu a va to la sa ne la va le config fulu. But anyway, o le pau pai e nga pui ai o me kanisa e o pa fa le si ko fu si ka fu le fu me nga o mal pau nga o pau me pitu fa fu e tele vitamin C e tele le vitamin C mo le pau le ano le body a fi si la pau mori fa mango lo nga o fa avela lo kuka a sil kuka mo lo nga o ta puni ku ko pau mori e mango le e minuti lo ka no la ele tipi vai a tu to se cha se fang e wo me fa lo ki ko lo ki ave ko lo ko pai ave ko lo ko leisa ye fa nga kamanga pa mo ele se me ma le body fa nga ba be mane ye o tenga aula ki mo tama fa nga so anga fui fruit trees o se fruit tree la va eu te fa to lo va so na fui o ba al metu afa pele ele mango palpala o la fata ulu a ni si fu ona ile la vol vai la tu mena la isa mai sina po ai mu o to lo fu o la to mori ma la apu kasi na ma fu anga le la vol vai ile la vai e vai support ai fu ye fata ulu si fu ye fa ma kala nga mori ale la so tipo tatene tulepa tatene tala no tipo lo fa mo le mane va ngale so no ye le crafting on the craft fu le mori o le foi se if so ani mai awa ana titia so kama I lo fo vai kai mea o nga whakai ka e le si inkia nga ven mako biology le o le kipia ko le la fa pipi o ile la aula o la o le ropo le mori ala eso será o le apu en pai le apu so se fruit tree lava okay so a fa pe o limatusi pe o sa so limatusi tele lo ngala fa pe o fa inga fa pe la avoka fa pe na lo la po tipi ese motu le yale el tum la avoka fa vila yelo le la va ngala na va su le la me la avoka la fua le la me la avoka la already fua la va su le fa mai ki na sunu le la le V shape le o fa le la o ina na mini la va se lingi a fusi se tape ina fa ka le ko so I ora le craft papina la fa no craft okay o mela mana e wa a fa pe ole na ole la le na crafty oile e fu mai ala la le e fu mai lo na ia e ku ai nga nga ia io e fa le apu fa na crafty va in variety se tolu pe fa le apu ata io o me mu ule si ala me makale si ala som sa so le craft o le craft la pawal me ia a inga tusa ia la au ole fa so ta ia ele fa tempo que va com craft le apu craft la avoca apu
Okay, mana. Ya le o le ke fia le ka ilanga e la o ki polo pe ala o la pese mori. E mga o le nga o la wailingi fua a le ke mga o ke alu e kipi mai se la o le mori la fua. Ai fa pipi ia inga ia fua mai le mori nga e ke le mga mi se la au nga o le ola lengi lengi fua. Tava fa ka ku ngi fa se pa le Okay. O ia fai ku ele fao ele. So se la no pole que fa que ia la o que o. Yeah, walking e la. O que la ngai vai. Right. Okay, good. Yeah, ore tipolo. Ia tipolo, o mai ole tuanga tolu tuanga tipolo, ole tipolo malo ele ka o variety o ien pen. Ole Villa Franca le variety nga malo tipolo malo pau. A tau lise sua e ai o natural le tofo o le toinga na ale toinga le leia sua o le meia lemon MEYER tele no sua so a causa tipo look for the meia lemon MEYER na ai alu fa tau tipo no fa tau le meia lemon o lo tu se lava le ngole le lepo o isi foi fa la fa tau mai ai tipo o la o ia fu o le fa pena le modi e masanela i fu. Yeah. Malo. A totola so se fruit tree lava. O whenga mea. E fa lo loto le pu. Fa pitu lalo ni maa. O ni fasila au mamango. Ina te tantuang le sina palapala. Ia toa toa lo leo lau tula. E ranga fa ia tu mai lalo. O le drainage. Ia au nei to alvai lalo. Wa to alvai. Ia palangia la. Ia o se me o tipolo te le vitamin C tasilia antioxidant o fitofitele o tino le ya nga ke le fa ngal fulu se va ku vasele lu se pior fulu tu pom ya ma te fa mai ya so ya sa tanga to fola sa ma o fa mai el scurvy fa mai na is from lack of vitamin C le fa mai to ulo ya la mu to ulo ni fo ma va el tino ya kamala sa kon fiki fa mai ya so la e mo le sina ole ngata tipo a matalu aso le se puva vela mare masu tipo o kelela makanga lo waso o la fa mai to lo tino ma manisi me o fa le tono lo tonga ia mai e fai ona avele le suo tipo lo smoothie a fa lo smoothie o avele suo tipo okay ia fai fo le okala avele tipo ia so archipolo ia ma o le rada archipolo to anga e lo se o vaso le la fabrico el configure fulu mana ya ia wa ia ngo le mo fo fulu vaso ne se ko lu vaso le ingwa le mo hani mo le mercale ia le o ke fulu so kwa manga ya ane malo fa tai mo le nei Taeao ia e se vai nga fa mo ta proclame ia mana tu lava fa manat pe ta to le 5 plus a day ala titia fruit and vegetable ai laso o le lima pe sila fo le lima o te le lo sa mo so fu malo loina ia va fa le se fa malo si motato ni taia nga motato mo fa ta to sfulono fo pulu fo mai e le ala fo dinga sa o tanga ai mo muliane fa no ai e o tia ia le fa pe ai tele mai me lolo le ale mulmuliane fa no ma fa no se fu malo loina sa vai su o me te dulu to sersel a se ho me te dulu ai se ho tele te bo wala ya malo fa te mo denta ia tatu no me la vala mo eta mo na miso soni o lo tasi lo le tolu no no volima o lo tasi lo le tolu no no volima fa malo la fa fo mai manu ne vai aso la so tele pa okay basta so se full mo le ono minuto lo tore talo le tu la amen 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 Pupuna
tolu amo. Radio Samoa. Parola ba saya tabale nei time le Taeao le o tau felo lo atu le tele o le pisio lungo o taro highways pe ona yai la umane el flow mai se sifo Saurus Fulvalu mai Green Hive pasi mai fenua pai fa solo mai Hobson Vio link mas Fulvalu West Gate manga ia kwa flow mana ia siapa ia lava lai ti si mai ngor city bound fulu ono te va le mumu mai nga around Western Springs ko pawanga ala ba nga lai mumu mai mona ngal tawanga kilani afe mai lo se fulu ai sole kwa se lau pasenge ala ko felo mai pisin malanga malama le lo fulu Mana ia foi lai pisi ala flow delay nga o Lambie Drive on ramp around Rainbows End ko pawanga vanga mo mai State Highway 1 city bound malanga tu le south jangal tawlanga ki lani pasiatu East Tamaki Road on ramp ma around Mount Warrington ko pawanga vanga mo mai nei time Taeao ya o tulanga na ya olunga na wala ma highways pe on tu mai le foi Taeao fo after bale ma lo after tele level on sai ele nei Taeao a matala le leia ma fa tau tara le saunga le mo fo ni yaso ya ol fa natu masani le tarbo kala me maruan Taeao o le saunga le mo o lo fa foina ta vale saunga le mo pa se le toro ta vale le fa foina mar saunga le mo ta vale mo la feo iso se vainga te malanga ni yaso o lo o io ao to iva minuto lo to tale o le tula Eva
Wakitaka mai le punia lava ina wato e whamino tolo tore tale o le tula e iwa sunga ya Sam Yone le whamai alo pati o le pule o le whalwhainga luenga le MS ya alo vale fale ia whapena fona alo pati sunga ya Sam Yone siana darling o ni le whawhonga mai le wafu nei Taeao tana Iona good morning to a sao sunga ya whapane le whamai alo paku I supporters and maroon ai amo mo i le maru Seniola Tanavasa New South Wales Blues, Carlo Fire, e alu lei. Sau ni mai mo taru telefon sunga se ui malau. E pea mai e pese. Wa uma o pur faya ingole Blues. Ai le faya ingole Maroons. Le manu io fungala au to sina ilo tama fau fau e tu mau pe lava lo una ya oi Yesu maleta famau. O lava ni si fa ingale la lo langieta fa io volinga eta si lava la uta la
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. O sa vainga le nei telefou mo ni Taeao mai a Tero New Zealand ia wafwelo nofo tapoi mai tala flava. Wa fali er min starta alonga Mark Mitchell wa tilo le malo mo se fautua ngai le fa PFL na toe mau bai. Le luati si male fitu miliona tala au tupe le autotongi la fonga o nofo ai tala fai le aula kapia le moana Pasifika. O le aula kapia le taamarisanga o super kapia wa tu inatu ilalo se company mo le fa ata apeno me to tino ale au i le vasenei o na wangau. Mata tia mai ai. O le malo wa fia I company mfala tonga ai tala foi le mona Pasifika o lo tonga fai. E toi fa ola mai ala tu seleni. O le uai di pota le company wa ngafa mai me to tino le mona Pasifika o ia le fa moe moe. E fa amatu ila amatanga le vasa fou. Ai wa fa amaonia e Mitchell. O ai tala foi awe au fia male lua tis male fitu 5 miliona tala o le nonga tupe mai le ofisa al sport New Zealand. Le ofisa o ta alonga le malo. Faria Mitchell, o lo fa solo ngā se senga le temine. Ma o le malolo ia I le lisi o company o ai tala foi le au. Ma ia ta ua foi le temine, o lo ia ta ula I le fa PFL le au na toe maua mai le lua tisi mare fitu 5 miliona tala o tupe lau tongi la fonga. Sa ia ta ua foi, sa ia ta pa le sport New Zealand, e tu fa ta sia ni fautuanga, pe ma fa na toe fa tumo mai le vai ngā tupe, ma ia fai loa I tu wau e le ma fai o na toe maua mai. Disi o tala ni mana Pasifika le fa fonga mai ai tala I ta alonga. O le tamatai minister sini o le malolo o ia mo le hafe tala le vai aso no foi lava ilona lava fali sa fa tau Wellingtone. Ilona lufi ina le o le se leni ilona falia. O lo muli li tu la fono e piona ia ilona mafana fana. O fa manuanga e mau e fai pulepo perks o to ia ngiani ina o ta ina tangata li poti le vai ngo tala le staff le vaso mo vai. Ele tūranga o lo hau ina I le tamatai minister atina o le Kele Louise Abston. Ele 5 se fuluruafe tala le tausanga e no foi lava ilona fale Wellingtone. E peona mawai fa maunga le parlemene ele o toi esana mo kesi posana I tala fo tongi el fale. O Abston o ia le minister ngafa marisi tia ilunga o le fata o tonga o te pemaua. E mawhai e te ngata o na ina o lato lava fale mautua na tapa ina tupe o soani mo fale. Se vai ngore tu la fono sa pasil fai tonga mo mua I le vasta wine. E au fia isi swing ngore tu la fono o si tiai fo ilunga le fata o tonga o te pemaua mo tanga te iei fale mautu. E lato te mawai le longolango o rono winga. E au na fai saonga I le leilo rifo ma le fast food pasene o lato tongi maua. E alu le tongi o fale. E si tiai mai le tolsu pasene o lo iei nei. O le teimi sa longa I Abston il parlemene o swingoa. O le alanga I le whaawa wina o le siliatu lea ona le lei of sosani tau tupe. E taula I eitanga te apira sili ona mana o mia sosani. Ai o le teimi of sili lea sona nafisa alo SAI I Abston ma I lana benefiti o alauni. Sa e ta wai o lo muli tu la fono ma I le o toi whaari I se sona manatu on mata upo. Ma o lo mafana whanai le senga o wala o lo I tilo ai. Na I lo isi whai pula ma minstare parlemene o iei nei ma parlemene o tuanai. Sitting here pe o nei tu la fono. E mawai lana ia I le afetala le vai aso o sao. I le tau leanga o le tama ainga mau o le tunu. A sa tali absent o lo mafana whanai I nei tu la fono. E leo whailoa e le I pārmia tu sinave maulo mo to tua. Christopher Luxon I sona tō sina. E noa mawina I whatinongo tupe mo alauni o whale mo whai pule. E ulava ina whainga tāre whainga malo so whaatasi mo isi tangata New Zealand. Ona tā paina in tupe so sani mo fale no fai ono le tongu tā. Wa whalia le disu a sue le official saunga le mua ngā luenga po le work safe. O le whai tōta ai po le roller door. E lua se lau tōs frukiro kalama le mamafa. Sa toi lava palasi ai le pou. Ma whasi o tiare te mata I whailaunga Samoa Pastor Helen Very. Sa whaiera moni maua Andrew Lightburn I le suenga I le pongai o le mario Very I le rua whamara fulua. E winga I le leanga o le whamawina ma se tūlanga le sa I le whai toa sa mafo na palasi. O Very o le tō whawhina o le sui longo a mua o le All Blacks ma le laka piliki I a wsolai va inga tuinga mala. I le rua whamara fulfa o le company o le Scotty Doors o I loai o le SDL Limited
sa whaasalaina i le leanga, o na wha mawina o lea whai te toa tā ai. Ma wha tonu ina e te tongi ele silia ma le lua se la wawhitala i se le tupe ma le taui. O le maso nei, sa wha dea i Blackburn, o le wha mawina o lea whai te toa e whare sao le tapo inga ale George Unlimited i au kilani sefo. Sa toe lava palasi, i whao skulu sa wha maumawain. O le tūpito e mafo le whai te toa, sa wha mawina i loka i eiso o tanga ma le lau papo le whausanga o le whale e wha aui atu i le lau papo le plywood e fisosoni ai le peka. O le lau papo le plywood sa wha o ngā ina ia mautino ai ia le sao le wha tātianga o le wha mawina o le wha toa. Ta wai, o tangata whai ngā ruenga le company le Scotty Doors, sa ia wha o ngā wha o skulu e fitsu 5 mm le umi e wha mawai le lau papo rono winga. O le ai tū le whai toa ai le o lava le umi o whao skulu, e lo loto ai le o i le papui pui po le wall. Wharia Lightburn, o nei foi whao skulu sa tavirina ini tūlanga le lei, sa ri mataita inai i le le mawhai ai o na tāwhio fia le mamafo le whai toa. O wharia le Party le Act, o le latu ai inga whaatino le ono tāla i le aso e tasi o tupe le tongi wha la fonga i tongi mo i latu e malanga mai, i visa le tu mau. O le apalaia lea mō tangata whaingaro ngā whaavai taimi. I le mai, ai ono fōla sia le Taeao David Seymour, ia lea ai tia la sā. O lo whātō sina ia le acti tupere tongi whao popo mō ngāro ngā te tele ia staitasi, i tōs tangata New Zealand e umia se visa whaingaro ngā le tu mau. Sa whesiri le le i tō New Zealand Pasifika la so whao me, pe o lea tupere tongi whao popo e au fiai male polo kalame o ngāro ngā whaavai taimi, le sa whaadia ia le acti le ai. Sa whaadia e le siusa opu, sa fuafuina le a inga mō visa whaingaronga masani a e o porkalame o ngāronga whaavai teimi. Ai o le so sa longa e si mō le porkalame o sila matari por Q&A ali televisa de sila. Sa ia lana manato o tangata umia visa whaingaronga whaavai teimi o le awhia ai. O lana winga, e fitsu 5 sene le tula ai a whai o lo tutongi lusul vautala i le tula. O no toi ai leo le lusul fitu tala lusul 5 sene. Mai o se tutongi le tele lea pe a whai e tsau mai Samoa. Mangalue ai mona fitu masina. Ai sa mana malama ia ile le Tony Sila Pasifika sa se ser fa mtalanga Samoa. Ai sa to e fa mana to ai Suil Act o ia tu per tongi fa la fonga ile tu ina lunga o tanta fainga lenga fa vai timing. Talonga le am taina ia talonga le All Blacks o to sangane i se kapiteni fo fir flia. Scott Barrett o le mfaini ona to talonga le lima masina no winga. O le IMC ai talonga mōmua le All Blacks i lalo le te inga le whaia o ngā fo Dave Rennie. E au fiai ma le amatanga o talonga le tamarasanga le Nations Championship, ma le maranga ta amilo o le wa vea ni matala anga i Afrika Saute. O se afianga le papatu o Barrett, sa mafoena le ta alo mole Crusaders i tamarasanga o supalaga pio lo fasolo nei, ma ua mana o mi ese to tonga e whaia iai e pio na liputi ai le televisia ni sila. O se ta panga mo skapiteni fo sa whaatilina sulua masino mawai, ia ari sa vea wha pe Cody Taylor, ua whailo o ni tama e tala whenga iai. O sa vea ia no i manatu sa whaalia te tauna vea kapiteni wha mua moi lalo te ingar whaia o ngatalu nei Scott Robertson, le sa whaatia esen. O le kapiteni lau laka pia mwana Pasifika Miracle whailangi o lo iai lava so na wha mue muenga, o le a lave ia, le au laka pia. O le au laka pia mafuri i tama sa mua matonga o lo filifili iai, o le a whata ape i le mai ai, o le tamarasanga o le tausinga nei. Ina wale to e ngawhatia le pulenga le Pacific Medical Association o na whata moe o na wangau i le luat sima le whamili o na tāla o le talafu. O le au laka pi o le supa laka pi Pacifica sa tu inatu i le kampani e whata apeina mea tō tino le solua e le whainga le vaso nei i le latu tāloga muli ma le au le Brumbies i Canberra. Ai betai sa ta ua e le minsta o ma ta upo le vai fafo wa vasa mane o Winston Peters e yesu tala le leo le amo mai au noa lea malona au i le lina se vanga nai sana whaamtalanga e whakadikali. E whoringa mai e lua i a kampani e whaona mawhaina la ve ia mo na Pasifika. E iere maa maango le Tony Sila o se whaala tonga tuma oti le kana loa rugby lea e iere lango lango sui mo mua le All Blacks, Jerome Kaino, pena tinga ma Joe Roko Soko. O se isi o la sanga e whaasau ina ele au, whoringa mai se ava noa e so soani ai, whainga malo e po le whaonga ina leo tupel paketi, mo so soani mea Australia, New Zealand, Samoa. Sa aloha e wha ilangi le porkalama le Morning Reporter le Tony Sila o lana wa ingo o iai e iai lava le lumana i le leo le Marana Pasifika ma e le o si i lima foi i le awai le i le tamarasanga o le tausa fou
Mo ia ta wai se lau pasene ala tu ta penanga mo ta ronga muli le fai ngol vas nei. O fai langi stasio tala mata ina tele toem manuia mo le moana Pasifika. Sa ta alo kalapu ia pia i Samoa o se tamata alo fata i tai le kapi ai le isa inia le moana Pasifika le sa i le mata ina tele o lanta alo malante inga. Sa lai titi lava stam whaingan whaia o Crusaders Rob Penny ina nalo na le mautonu ina wavave liki tua le tala i luna tu muri ese markalai stete a o whelo ai malau whaili poti le sona nafi. Sa tau mwhai e tau tari e whisiri mo le 2 minute ino wha maonia le klapu i alona stepu ese le whai ungo le tāma sanga. Sa wholwhalaina le Crusaders i le sona nafi i le tu e Penny alon tiu te whai aonga i le whai ungo le tasanga i le sui whai aonga tolua nei o le All Black Scott Hansen o le asui tula ngai. Tala nao na yaso i aile anga le leo leisi leisi ma i amanu i alo waso. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Radio Samoa Tasilima Ivatolu It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Ua ova maliono sfulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga e fisosoani le ngaluenga le atua. E ala i le langolanguina o le fausio fa le tapuai, o mautau fa fiangainga, fa apea le fa atau, to e fa fau o mautau le ngaluenga. Fa fisota i mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulue whātasi, e whaalau tele le malo le atua, e hiaia e inga whapitoa. A Chic Homes Limited. Wala taimi mua le nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver mani nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. A Chic Homes Limited. Whafso tai mai loa shemaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. A Chic Homes Limited. A mataile aso mo se Taeao manuia. Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafisota ai le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, nufoa, lau, stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh i le olua lua 5 tolu. Olua lua 5 tolu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu. O le anga ma le whaamaoni o le autule le upo le poto nei Taeao e whaitawina ma le tusi o whata oto lona mata upe lua se fulu ma le walu. E so lai a mi o le anga a o le aise tuliloa. A oe a mi o tonu e pei o le ona ta anoa i lato ona le matao. O le fōwale o le nuu e to tele ai ona ali. A o le tangata mawhau ma le poto wha awaloa i nai le malo. O tangata mativa
O le ufasa wa ye martiva o le timunga e palasi folea ai le tupua ini me ai. O e tu la fai tu la fono la tau te vivi i le wame o le anga. A o e tau siusi tu la fono la tau te ti ngā lava ia i la tau. O te ngata mi o le anga la tau te le la ngona le whamasinonga. A o e sa ili i le li iwa la tau la ngona me uma. E siliona le leo le te ngata mativa o savali i la na mi o tonu. I leo whapio piona ala. A o le mau oa ia. O leo ana le tu la fono o le atali i mawhau fau o ia. A o leo au mea mai ai te tele. E maa i lonta maa. Ona o ia. O leo whaatele ana o loa i se tutongi whaasili. Po se mea whaasili. Na te whaaputuina ia mea mo leo alofa i e martifa. O leo waliliu ese ona te linga ai le whaanongolongo le tulafono. E ino sia lana lava te talo. O leo whaasese i e ameo sao i le ala leanga. E pa u o ia i lana lava lua. A o e o sao ona le lei. Fai mo lato tofi mea le lei. O te ngata mauoa e poto o ia i lona manatu. A o te ngata mativa leo o mafofau. Na te sue sue ia te ia. A o li oli e a meo tonu tele ai le manuia. Ai atula e mai e a meo leanga. Wala lafi ai tangata. O le wau fiufi lona sore tu la fono e le manuia o ia. O le o faali malafo ina. E alofangia o ia. Amu ia le tangata o le au no ona matau o ia. A o le o wha maa a lona loto. Pa u o ia i le leanga. O le ona tangi ma le urosa fia ai. O le ali ia mi o le hanga le wapule i le numativa. O le ali i wale isona mafau o te le ana sauwanga. A o le ino le mata pepe a e wha leva ino naso. O te ngata o wha sawa o whasi o tieletasi e sola atu lava ia e o ile lua a wale ta fia o ia. O leo savali malana mi o sao e wha ola ina o ia. A o leo wha pio o yala e lua e pa u o ia e se tasi o yala. O le nga lue lon whanua e maa ona o ia i me ai. A o le muli tangata whatau waa e maa ona o ia i le mativa. O tangata whamaoni e tele me manui ai o ia. A o leo whatalisi ona mauoa e le whaasahoina o ia. O le whailonga ino tangata i le lea e soli tu la fono le tangata ona o le whasi a reto. E whatalisi e le fia mauoa le tangata mataonge ai le ilo e ia e o mai le mativa ia te ia. O le wawa i tangata e mulmuli ane e alofangia o ia sili i le ua tau talafa o le. O le na te whaoa melon ta maa molontina. Ai whai mai o ia e le se soli tu la fono lea. E whatasia o ia maltangata na te whaatau ma oi mea. O le o whiwhete lona loto na te whaatupuina le misa. A o le whaatua tua i le li e matua ma ona lava ia. O le o whaatua tua i lona lava loto o le vale ia. A o le sa vali maripoto e lavea ina o ia. O le o fo i atu le tangata mativa e le mativa o ia. A o le alo ai ona fofonga e lau fitu ina o ia. Atu le mai e ami o leanga wala lafi e tangata. Ai a whano i lantou o whaato o te leina e ami o tonu. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
lava, sili, sili lava, le tua marasi, le tama le fa lava, sili, sili lava,
Talo falava o lapi marina, mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Oso. Son, fe o kausinga iau makari ila manga iau lau ka vali fou. Na boi amu show so. Bag. On enterprise motor group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o aku rea fi wa show lau ka mai lunga lau ala. Wa ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe for cover. Ole lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. Mō tā penanga o whaamoe te tele, whaafisot ta eile Lux Tent Rentals. Maua whale ie, gnufoa, lau, stage maisi, viri mai loa sa Taj Singh, ile olua lua, limatasi o, limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o, limaiva lua tolu. O ti ngano ni fo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iailo ni fo ile nao le fase fulu tā la. E whaia foi ni fo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai ile Papa Toe Toe Dental ile lua fitu valu wha valu tolu o. O le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental. Smile every day. Tātou whaamanatu le vaiaso o le ngangana Samoa. Il Air Veni Pacific. Whaatauso la e au lele lava. Matango fie la e lei ese. Whaapea o la tautau. I te tono o le tātou whale o loa. O le Air Veni Pacific. Te tala i le asunga fuanga i le asafarele. Mai le se furu i le Taeao anga i le ono i le afiafi. Asu to anai i le se furu i Taeao anga i le wha i le afiafi. Le Air Veni Pacific. I le Auckland Airport Shopping Centre, wafsanga i tonu lava malifale ainga o KFC, lata ana i le warehouse, tuatu C1, John Gota Drive, Mangele. Toto mai Radio Samoa, i le nei taimi o le Taeao. Mana to le ua, to i fole pisi o le Taeao, nei matua matato uma sa te pena ta maiti, i le aonga. Ia bari maga ianga waki aku kamai ki le aonga ngau le kaimi relax. Mama kuai whame vela i le koko Samoa. Se ka popo fa le Malu le Taeao. Ya relax i fly ma enjoy lau Malu le Taeao. Ya ma faise te talo ma fa i mele lei. Mai le mo tato le nesa fa o pesele mo oi ana seto fa le mo. Mai o a so lo wa o so fo na a o ita wale bawa o ma fai o fi fai nata lo fai de para atua se le motu mafuta solo maya o langa aya lo na le le tama dia avea oi fai se e tawai alba tau na fasa o mai yangu o aso te tiange uri tu mai kele mana ate na popolona oye se tasi wena fai ai awale fefe fai mai samba natu ua e fuli tua mai au te tui natu ai e alu te tau kuna e o mana ona ule pea oi o sauna tona wa e ioa no nei mafatia Dise ua fai no e matia o le nato fa Italia
hasin Goliatu Ofufoga Daya Binti Ayulia Onosa Mai Natan Ilang Alo yung fiber Hotel Lofo Matahuai Nilalang Matalang Siya yung umatan Aole fiber So ilalo Masiyasi Jelemana atin ang pagpulungan Kaya sentasi may lafayay Awan e fefe fay may sang manatu Uma e fulitu maya Tatu uinatu ay e alu Te tau nuku tayo mana ona Ule pea oi lau sao le tonga Paeyalo nei mafatia Ise ua faio e madia Malalato fa Italia Taeao for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! America Samoa Le finanga loyo le atua ele maseu Ua Talo whakwa manali le asalua tauto alua
se fua o se la au aina, po o se la au e whaasaina, leo la ngai o le malapanga, talu oe e walo tau tala, a tamu e po o fea e a oe, wale se wala ua mi oe. O le whawhine lea o e wa ua malai ai o le lalalangi, ona o si ona ata ata ma wala wala au mai, o e dia dali no e fefe, o a mio ale ai lalolangi. O le whawhine lea o e wa ua malai ai o le lalalangi, ona o si ona ata ata ma wala wala au mai, o e dia dali no e fefe, o a mio ale ai lalolangi, au e fefe, o a mio ale ai lalolangi. Lele o whawhiwhianga mai le Tatiana Band e taima le Taeao o songa ia tuna tupa singano uso malo alo whatu whawhtai le whata si mali tāra pukalame nei Taeao e sao anga de kuriel mako ka mai kua e malo a mako ai koe oso fui le la supporters mo le Maroons noto tele koe malo ka kuris ka longa le soa aia renga Ela ua goto Le masina ua Gase toto O fetu Ele fe pulafi Agile matagi Sole sani Figota uma matafau Tauma iau Aialu Lenei uarealu atu Aetu umai aiau Sami seitala no amai Hoi lo fatue Ua
lango lango I ku e whae au a le pusa Se ka amu e fisi fofo e mangi whahi walu mangi kalo walu ange mangi popo Pei aingi ulu sa ongi e pusa le umu pea umaro mai a onga ka penga penga A wha a kali kali sa ongi le palu sa mi lau whae laila langi nge inga se angi angi Vai lau popo ia lava malololo Vai le masi mange I ovalo lima Vai I o kalange po ia I le sasa e ao loa ma le umu Ma whaapulo Vai ni lau niu na langi ako se kolu a whai wai ai fu e le sua vai Le whai whea ue mua mua le makai malanga sua le ai Nga lau ke le ko mai le pese mali e pule Ka penga lo le umu e mua mua lulu lango lango I ku e whai Aua le pusa Se ka amu e fisi fofo e mangi whai Walu mangi kalo walu ange mangi fofo Pei aingi ulu sa ui e pusa le umu pea Uma mai a onga ka penga penga Ao wha kali kali sa ui e paru sa mi lau whai Rene langi nge ina se angi angi Vai lau popo ia lava malololo Vai le masi mange I ovalo lima Vai au kalange po ia I le sasa e ao loa ma le umu Ma whapulo Vai lau ngiu la langa I ap se konu a whai Wai ai fu e le sua vai Se whai whea ue mua mua le makai malanga sua le ai Nga lau ke le ko mai le pese mali e pule Ka penga lo le umu e mua mua lulu lango lango I ku e whai Aua le pusa Se ka amu e fisi fo e mangi whai Walu mangi kalo walu ange mangi popo Pei aingi ulu sa unge pusa le umu pea Uma mai a onga ka penga penga Ao wha kali kali sa unge le palu sa mi lau whai Ela langi nge inga se angi angi Vai lau popo ia lava malololo Vai le masi mange I ovalo lima Vai au karange po ia le sisa e au loa male umu ma whapulo Vai ngi lau ngiu la rangi ap se kolu a whai Wai ai fu e le sua vai Le whai whia e mua mua le makai malanga sua le ai Nga lau ke le ko mai le pese mali e pule E ki sua user ma le pese le umu ia or kako mea lenga whai la so I Samoa le usu e whai le umu Ia o ngā vele o le ko ngā e kamawhakanga whai au ia ma le sua I o I le sa o le ainga ia msoso le luma whai le loko mari e pule ia ma pese ronangu ia al paru samia or ka manga alba ma lo whaftai le nei Taeao I lang whafonga Samoa e a fo I nā whamanatu le tunu o le asa nei o le aso o le a tala I le ia sauringa lotu o le tapenatu tatu e whamanatu le ora su whatu sanga o le tudo tasi o tatu malo so mo tatu wala I au kilani o il tatu maota po le whala Samoa o ina le whataunu ino maia sauringa po le sa le wha le fiafi ia ora sauringa lotu o lo o tapenaina e le maftanga whawhi au so whatasi ia mai ora sauringa lotu fo le na e te tala lo ia ma le vai aso le tatu ngana Samoa lo no inga lai mata ngo fia tele fa mo le fa unga le aso nei le pole sa nei le ngata so ninga lotu e tala ia ma fa ftai le tuol tu tasio tatu ma lo ono su fatu sanga ia la fo e mo ma la vno tala lo e ma tatu vai aso ngana Samoa vai aso ngana Samoa la ma tatu la le sa se e pa ia la so fraile pola stona il vaso fo o le autu, po le thi, mo le tatu ngana Samoa, ma vea ngana Samoa, e a fua mai maunga, manuia o le nu. So le la tala lo ia I la I le fasauninga le fai po le sa, io no le la sunga fua, e pe ona, so no le fionga le taru konsula, e le asad nafi, e il taimel taru po kalame. Ia o la tele fa fianga, le ngata o sisina, o le tanga vai o le maramalo Samoa, ia tele fa fianga o la foi, e le pese fa pitoa, te pena mo tudo tasio nei tu sanga pese fa lenga no ia mal telo fa fifianga ia la foi mo mal ta mafa e o la ia food stalls yo fa ka wa ka mafa te ngata la to
ai o ke fa mo fa pe ke alu mo se ai fu o le ai le se me fa pe nga fa mo le fa ka wale me ai nga kala ko ya fa mo na mo tanto wa sa ni nga yo tu to tasi o te lo fol po la sala a mataisa ya sa ni nga lotu ya Samoa ya fa nga so loile to lu aso celebrate tai leona su fatu sanga o tanto tu to tasi Samoa ya mo tanto le au kilani ya sa ni nga lotu po la sa fa le fiafi ya male tele o fa fianga e la son fu ya o asona le ua ya wala ole asomalo lona ole King's birthday ya na mo e mala no ya mo fa fianga fo el famna tuino lona su fatu sanga tu to tasul tatu mano banga ya lele fe la fa fonga ba nei time la Taeao tono lo mo tono ta vale fa fonga ba la tono fa fa inga wenga malo le lo su tu ma faiva o ne fo ya stoffi ya mai mo mai la tono lunga Facebook ba YouTube or Samoa mal tato FM 106.1 Samoa malo la va tai pesela mo oi ngal mal mana chen hari tu
Samoa la tunu pele ia maria mai la fa fonga wa tawlunga ma fa mata filta to pokalame malu le Taeao ia au le ta pokalame na mo ne stofi malo fa te tele la talo malo ta po inga malo fa fonga por la falta de batalha langi au la sua Taeao lo tu si fo ma matu malo si tat to filo le ta le ono le Taeao te mi sira mo le taimi stay warm, look after yourself, God bless. To fast for Tele
inga le nei telefon mo ni Taeao mai a te ro New Zealand ia wa fo no fo tapo mai tala flava. Wa fali er min starta along Mark Mitchell what you'll deal le malo mo se fo tua ngai le fa pe fe na to mo bai. Le luati si male fitu miliona tala tu per auto tongi la fonga o no fo ai tala fai le ola kapia le moana Pasifika. O le ola kapia le tamal sanga super kapia o tu ina tu ilalo se company mo le fa ta apeno me to tino ale au le vasane o no ngau. Mata tia mai ai. O le malo wa fia I company fa la tonga ai tala fo le moana Pasifika o lo tonga fai. E to e fa ola mai ala tu seleni. O le ua I Porter Company wa ngafa mai me to tino le mana Pasifika o ia le fa moe moe e fa amatu I le amatanga le vasa fou ai ua fa amaonia e Mitchell o ai tala fo le awe awhia ma le lua tesi ma le fitu 5 miliona tala o le nonga tupe mai le ofisa al Sport New Zealand le ofisa o ta alonga le malo fa le Mitchell o lo fa solo ngā se senga le temine ma o le malo lo ia I le lisi o company o ai tala fo le au ma ia ta ua fo le temine o lo ia taula I fa pe fele ona to mo mai le lua tsi mar fitu 5 miliona tala o tupe la tongi la fonga sai ta o foi sai ta pa Sport New Zealand e tu fa te sia ni fautuanga pe mo fa to fa tu mo mai le vanga tupe mai fa lo ai tu wau e le mo fai ona to mo mai o di si tala mo na Pasifika la fa fonga mai ai tala ta longa o le tamatai minister sini o le malo lo ia mo le hafe tala le vai aso no foi lava ilona lava fali sa fa tau Wellington ilona lufi ina leo le se leni ilona falia o lo muli di tula fono e piona ia ilona mafana fana o fa manuanga e mo e fai pulepo perks o to ia ngiani ina uta ina tanga te li poti le vai ngo tala le staff le vaso mo vai ele tulanga lo hau ina il tamatai minister atina o le Tele Louis Abston Ile lima se fuluruafe tala le tausanga e no foi lava ilona fale Wellington e pe ona mawai fa mo monga le parlemene ele o to yesa na mo kesi posana I tala fo tongi el fale o absent o ia le minsta ngafa ma si tia lunga o fa ta tonga te pemaua e ma foi e te ngata ona ina la tu lava fale mau tu ona tapa ina tupe of so sani mo fale se vai ngore tu la fono sa pasil fai tonga mo mua il vasta wine e au fia isi swing o le tula fono o si tia fo ilunga le fata o tonga o te maua mo tanga te iei fale mautu e lato te maua i lango o winga e au na fai saonga I le leilo rifo ma le fast food pasene o lato tongi maua e alu le tongi o fale e si tia ai mai le tos fu pasene o lo iei nei o le teimi sa longa I abstent il parlemene o swingoa o le alanga longa I le fa awa winna o le siliatu lea o na le lei of so sari tau tupe e taula I tanga te pira sili ona mana mie so soni ai o te me sili la sona na fisa o SA I abstent mai lana benefiti o launi sai ta wai o lo muli tu la fono mai le o toi fa ali ai se sona mana tu mata upo ma o ma fana ile ese sengo o wala lo ye til ai na lo isi fai pula mo minsta parlemene o ye nei ma parlemene o tu nai sitting here pe o nei tu la fono e mawai lana ya ile afetala le vai aso o sao ile tauleanga o te maainga mau le tunu asa tali absent o lo mafana fana I nei tula fono e leo whailoa e le I pārmia tu sinave maulo mo toa tua Christopher Luxon I sona tōsina e noa mawina I whātinonga o tupe mo alauni o whale mo whai pule e ulava ina whawhainga tāre whainga malo so whaatasi mo isi tangata rimsila ona tā paina in tupe so sani mo whale no whai o no le taunga tā. Wa whaalia le disu a sue le official saunga le mua ngā luenga po le work safe. O le whai tōta ai po le roller door. E lua se lau tōs frukiro kalama le mamafa. Sa toi lava palasi ai le pou. Ma whasi o tiare te maa tai whailaunga Samoa Pastor Helen Very. Sa whaiera moni maua Andrew Lightburn I le sua suenga I le pongai o le mario Very I le rua whamara fulua. E winga I le leanga o le whamawina ma se tūlanga le sa I le whai toa sa mafo na palasi. O Very o le tō whawhina o le sui longo a mua le All Blacks ma le laka piliki a Solai va inga tuinga mawa. I le luafe ma le ruful wha o le company le Scotty Doors o I loai o le SDL Limited sa whaasalaina I le leanga o na whamawina o le whai toa ta ai. Ma whaatonu ina e tongi le silia ma le lua se le wafi tala I se le tupe ma le taui. O le maso nei, sa whaadea I Blackburn o le whaamawina o le whai te toa le whalesau le tapo inga ale Church Unlimited I au kilani sefo.
Sa toe lava palasi, I whao skulu sa wha maumawain. O le tūpi to mafo le whae toa, sa wha mauina I loka I eiso o tanga ma le lau papo le whausanga o le whale, e wha aui atu I le lau papo le plywood, e fisosoni ai le peka. O le lau papo le plywood, sa wha o ngā ina ia mautino ai, ia le sa o le wha tātianga o le wha mauina o le whae toa. Ta wai, o tangata whai ngā ruenga le company le Scotty Doors, sa ia wha o ngā whao skulu, e fitsu 5 mm, le umi, e wha mawai le lau papo no winga, o le ai tū o le whae toa le o lava le umi o whao skulu, e lo loto ai le o I le papu I pui po le wall. Wha ria light burn, o nei foi whao skulu sa tavirina ini tūlanga le lei, sa ri mataita inai I le mawhai ai o na tāwhio fia le mamafo le whae toa. O wharia le Party le Act, o le latu wai inga whaatino le ono tala I le aso e tasi o tupe de tongi wha la fonga I tongi mo I latu e malanga mai, I visa le tu mau. O le apalaia le mo tangata whaingaro inga wha vai taimi. I le mai ai ono fōla sia le Taeao David Seaboa, ia le ai tia le sa. O lo whato sina I le Act I tupe de tongi wha o popo mo ngaro inga te tele I astai tasi, I sos tangata New Zealand e umia se visa whaingaro inga le tu mau. Sa fesiri le tori sila Pasifika la so fao me pe ole atu pe tongi fao popo e afia male polo kala me ngaro ng fa vai taimi le sa fa dia le akele ai sa fa dia le suso opu sa fu foina le ai nga mo visa fa ngaro ng masani ai de polo kala me ngaro ng fa vai taimi ai ole so sa longa I si mo polo kala me ofisili matari por Q&A ali televisia di sila sa ia no manato tangata u mia visa fa ngaro ng fa vai taimi ole afia ai Olo no winga, e fitsu 5 sene le tula, ai a fai o lo tongi lusul vautala I le tula. O no toi ai leo le lusul fitu tala, lusul 5 sene. Mai o se tongi le tele lea pe a fai e tsau mai Samoa. Mangalue ai mo le fitu masina. Ai sa mana malama I ai le tori sila Pasifika sa se ser fa mtalanga Samoa. Ai sa toi fa mana toi e Suil Act, o ia tupe tongi fa la fonga I le tu ina I lunga o tanta whainga luenga, fa vai teming. Talonga le amtaina ia talonga le All Blacks o le tausanga ne I se kapiteni fōua whirwhiria. Scott Barrett o le mawhainea ona toi talonga mo le 5 masina o no winga. O le IMC ai talonga mo mua le All Blacks I lalo le te inga le whaia onga fō Dave Rennie. E au fiai ma le amatanga o talonga le tamarasanga le Nations Championship ma le malanga taamilo o le wa vene matala anga I Africa Saute. O se afianga I papatu o Barrett, sa mafoena le te alo mole Crusaders I tamarasanga o supalaga piolo fasolo nei, ma ua mana o mi ese to tonga E whaia iai E peona liputi ai le televisia ni sila. O se tāpanga mo skapiteni fau sa whaatelina sulua masino mamae, ia ari sa vea wha pe Cody Taylor, ua whailo o ni tama E tala whenga iai. O sa vea ia no I manatu sa whaalia te tauna ve makapiteni wha mua moi lalo te ingar whaia onga talua nei Scott Robertson, le sa whaatia ese. O le kapiteni lau laka pia moana Pasifika Miracle whailangi o lo iai lava so na wha moe moenga, o le a lave ia, le au laka pia. O le au laka pia mawhuri I tama Samoa matonga o lo whirwhiri iai, o le a whata ape I le mai ai, o le tamarasanga o le tausanga nei. Ina wale to e ngawhatia le pulenga le Pacific Medical Association, o na whata moe o na wangau, I le luat sama le whamile o na tala o le talafu. O le au laka pia o le supa laka pia Pasifika sa tu inatu I le kampani E whata ape ina mea tō tino le solua, e le whaingo le vaso nei, ia le latu tālonga muli ma le au le Brumbies I Canberra. Ai betai sa ta ua le minsta o mata upo le vai fafo wa vasa mane Winston Peters, e yesu tala le leo le amu mai au nolea, malona au I le lina, se vanga nai sana whamtalanga, e whakadikali. E fōringa mai e lua I kampani E whaona mawhaina la ve Irma na Pasifika. E yere maanga le le tori sila, o se whaala tonga tuma oti le kana loa rugby, lea e ele lango lango sui mo mua le All Blacks, Jerome Kaino, pēna tinga ma Joe Roko Soko. O se isi o la sanga E whasau ina ele au, fōringa mai se hawa noa e so soni ai, whainga malo e po le whaonga ina leo tupel paketi, mo so soni mea Australia, New Zealand, Samoa. Sa longa e wha ilangi le porkalama le Morning Reporter le tioni sila, o lana wa inga o iai, e iai lava le lumana I le leo le mana Pasifika, ma e le o si 5 foi I le a waile I le tamarasanga o le tausa fau. Mo i ta wai se lau pasene ala tu tapene penanga mo le taonga muli le whainga le vasa nei. O whai langi stasio tala mata ina tele toe manuia mo le moana Pasifika. Sa ta alo kalapu I a pia I Samoa, o se tamata alo whate I tai le kapi,
ai le isainia le moana Pasifika le sa i mata ina tele o lan taalo malante inga. Sa lai titi lava stam whainga whaia o Crusaders Rob Penny ina nalo na le mautonu ina wavave liki tua le tala iluna tu umuri ese markalai stete a o whelo ai malau whaili poti la sonanafi. Sa tau mwhai tau tari e whasiri mo le 2 minute ino wha maonia le klapu i alona step ese le whai ungo le tāma sanga. Sa folfoleina le Crusaders i le sonanafi i le tu ue Penny o lon tiu te whai aonga i le whai ungo le tasanga i le sui whai aonga tolua nei o le All Black Scott Hansen o le asui tola ngai. Tala nao na yaso, i aile anga le leo leisi leisi, ma i amanu i alo waso.